تنقلات تنبيت إذ مصحف إذ زحلقا بصو إيو رأي يوحنس معرف إسران كلتن فقدي شوعته مدحان تلفزيون نممصا غويتانا إيسوس كريستوس بزملكت أب رأي يوحنس زتكوره ناي سلسته أوارح مدب سلطنا نمهابن نمدلاون نمصات غويتانا مدحانينا إيسوس كريستوس اتنافقون نأمنت وانجيل كلخمن مدباتا عداليا تركب قلطيفه يمصا لخو اتغزي دما قريبو الله كم زبل قال أملاخنا بيت كريستيان كاب عميق دقاسا تبرابيرا أبز غزي ازي نغويتانا خصبه ስለዘለዋ ነቲ ብጎይታ ዝተዋሃበና መልእኽቲ ናብ ኣመንቲ ብተኣማንነት ከነብጽሖ ቆሪጽና ኣለና ንስኻትኩም እውን ከምተን ሓሙሽተ ደናግል ለባማት ንመርዓዊ ክትጽበዩ ድልዋትን ንቑሓትን ክትኮኑ ነዚ ትምህርቲ ተኸታተሉ ቀዳማይ ብዛዕባ ንጥቀት ካልኣይ ብዛዕባ ሰብዓ ሱባኤን 7 ዓመት መከራን ሳልሳይ ብዛዕባ ናይ ጥፍኣት ርኽሰት رابعاي بزعبا اتن 7 محتمات حمشاي بزعبا 144 شح زت حتمو شادشاي بزعبا اتن 7 ملخت شاوعاي بزعبا اتن 7 قطع املاخ شامناي بزعبا اتاب لعلي اراويت عباي بابيلون تقميط ازلا سبيتي تاشعاي بزعبا ناي شح عمت منغستي عسراي بزعبا فردي صعدا زفان مبل 11 بزعبا حداس يروشاليم مبل 12 بزعبا هيوت بزعبا رأي يوحنس ناي غويتانا يسوس كريستوس مصاتن نسلسته ورحي سلطنا كتوسدو تدليو بزي سعب قطر واتساب كتمزغبو كم اتخلو باخبروت نغلص بلاس 27 سوسان حدن 84 86 28 4 دما اتغزي قربا ايومو نقال تنبيت از مصحف زي اي تحتمو رأي يوحنس معرف اسران كلتن فقد 10 اتي نزي نغر زي زمسكر او قلطيفه مصالخو يبل الله امين غويتانا يسوس نعا رأي يوحنس معرف اسران كلتن فقد 10 غويتانا يسوس اب قربا اوان يمصالو مدحان تلفزيون شالوم زخبركم تخاتلت مدحان تي في كما ياللهكم كما يكنيكم املاخنا እግዚአብሔር نزل عالم استبارخم استمسገነን ይኹን شالوم መምህር ተወልደ كما ياللهكم መምህር ተወልደ كما يكنيكم እነዛም አሕዋትና ተኸታተልትና ሰላም በልዎም سلام زخبركم تخاتلتنا سمعتنا كلخاتكم كما يكنيكم اللهم انكم دحان مصاهم مምህር ጳውሎስ كما يكنيكم املاخ مسجن ጎይታ ይባረኽ ጽቡቕ ኣለና አንተ ወይ ጀሚርና ጸኒሕና ግን እቲ ናይ ስቱዲዮ ቴክኒሻን ቁሩቡ ከም ዓራሪዮ ስለዘይ ካለ ቁሩቡ አይተዓረየን ጸኒሑ ሕጂ ግን ጎይታ ረዲእና መጽኢና ኣለና እምባር ጸሊና ክንጅምሪና እንጸሊ ሃሌሉያ አቦና እግዚአብሔር ነመስግነካሎና ስለ መምህር ተወልደ መስግነካለኹ ጎይታ በትብዓት ክምስክሩ ጎይታ ካብዚ ናይ አጋንንቲ ናይ ናሁ መላእክት ተዋርሶ ንክወጹ ጎይታ ንክጥሕሱ ትብዓት ክረኽቡ ዝገበርካዮም ንስኻ ስለ ዝኾንካ ጎይታ ካፍቲ ማዓሙቅ ናይ ሰይጣን ማዓሙቅ ሲስተም ሁሉ ዘውጻኻዮም ንስኻ ስለ ዝኾንካ ነመስግነካሎና አቦና እግዚአብሔር ካብዚ መልእኽቲ ዝተልዓለ ካብዚ ምስክርነት ዝተልዓለ ንብዙሓት አሕዋትና ንምድሓኖም ካብ ድቅድቅ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ንምውጽኦም ምኽንያት ክትገብሮ ዝ ፕሮግራም ዚ ብስም ኢየሱስ ጸሊና ኣለና ሁሉ ንኽብርኻ ይኹን ክብርኻ ይገለጽ ንስኻ ብሓይሊ ብክብሪ ተገለጽ ብስም ኢየሱስ አሜን አሜን እግዚአብሔር አምላኽና ንዘላለም ዝተባረኸን ዝተመስገነን ይኹን መምህር ተወልደ አለፈ ብዝነበረና ናይ ምስክርነት ጊዜ ብጣዕሚ ፓወርፉልን ብጣዕሚ ዘደንቅን ዘገርምን ምስክርነት ነይሩ በቲ ናትኩም ዝመስከርኩሞ በተን ናይ ክልተ ክፋላት ምስክርነት ልዕሊ 1000 ነብሳት ማለት ናብ ነውሶም ተመሊሶም
لحد حسابات مالت تزلوا امنت نكستوعلون دويلهم نكحاسبولون غيروا مالو ብዙሓት ክዓድሒኖምሉ ኣለዉ ብዙሓት ክዓድሒኖምሉ ኣለዉ እግዚአብሔር መስገን ናይዚ ኣገልግሎት ዝዕላማ ከዓ ኣሕዋትና ካብ ድቕድቕ ጸልማት ናብ ዘደንቕ ብርሃን ንምውፃእ እቶም ካብ ኢየሱስ ወፃኢ ዘለዉ ኩሎም ህይወት ክህልዎም ስለ ዘይኽእል ናብ ኢየሱስ ንክመፁ ምግባር እዩ እቲ ዕላማና እዚኡ እቲ ተልእኾና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን መምህር ተወልደ ኣብ ልዕልዮኹም እግዚአብሔር ኣቕሚጥዎ ስለ ዘሎ ጸጋ እግዚአብሔር ኣብ ልዕልዮኹም ኮይኑ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ብሓቂ ካብዚ ናይ ኣጋንንቲ ማእሰርቲ ከዓ ስለ ዘውፅአኩም ስሙ ይባረኽ እምበር ናብቲ ናይ ሎሚ ሳልሳይ ክፋል መደብና ኢና ንኣቱ የጉደር አምላክ የጎጃም አባት ምስ ዝበሃል መንፈስ ኪዳን ኣትየ ተዋሪሰ ነይረ ዝብል ምስክርነት እዩ ዘለኩም ሎሚ እዚ ናይ ጉደር አምላክ ዝበሃል እንታዩ እዚ ናይ ጎጃም አባት ዝበሃል እንታዩ ዝመንፈስ እንታዩ ብዛዕባ እዚ መንፈስ ክትገልጹልና ኣብዛ ሓለፈ እቲ ግዜ ኣይኣኸለናን ብሓቂ ዘገርም ኣገላልፃ ክትገልጽዎ ጸኒሕኩም ሎሚ ከዓ ብዝበለጸ ክትገልጽዎ ተስፋ ንገብር ስለዚ የጉደር አምላክ የጎጃም አባት ምስ ዝበሃል መንፈስ ኪዳን ኣትይኹም መሓላ ፈጺምኩም ተዋሪስኩም ከም ዝነበርኩም ነጊርኩምና ኣለኹም ስለዚ እዚ ከመይ እዩ ኮይኑ ማለት እቲ ናይ ጉደር አምላክ ዝበሃልኸ መን እዩ የጎጃም አባት ዝበሃል መንፈስ ከ መን እዩ እስቲ ብዛዕባ እዚ መጀመርያ ግለጹልና እሞ ብድሕሪኡ ናብቲ ቀጻሊ ዘሎ ከዓ ክንቅጽል ኢና መምህር ተወልደ ንመንፈስ ቅዱስ ንዓኹም ንስቲ አሜን ክብርን እግዚአብሔር አምላክና ይሁን አሜን እዚ የጎጃም ንጉስ የጉደር አምላክ ዝብል ዘሎ መፈክሩ ንሱ ክግለጽ እንተለውን ኩሉ ግዜ ቡ እዩ ዝግለጽ ብዙሓት ሰባት ድማ ብኡ ዝኾነ ነገር ረኺብና ኢና ስእለትና ፈጺምና እሱ እውን በትዛዕተና የፈጺሙልና እዩ ዝብሉ ሰባት ከምኡ ይፅውዕዎ እዮም ኣብ ብዙሕ ቦታታት ገጢሙና ኣሎ ማለት እዩ መን እዩ ንሱ ከተባሂሉ ግን በብዓዱ ዋላ እኳ ስሙ ቀይሩ መልክዑ ቀይሩ ካልእየ ክስተእየ እንትበለ ኮንቱ በኣሙ ዝበልናዮ ግን ንሱ እቲ ኣብቲ ከባቢ ገኒኑ ብዙሕ ሰብ ዝኽተሎ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ዘምልኾ ዘሎ ብዘይ ሃይማኖት ኣፈላላይ ብዘይ ቋንቋ ኣፈላላይ ኣብ ብዙሕ ቦታ ገኒኑ ዝገዝእ ዘሎ ርኩስ መንፈስ ዲያብሎስ ምዃኑ ዝፍለጥ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉደር ዝብል ዘሎ ጉደር ማለት ናይ ባዕሉ ሽም እዩ ካልኣይ ድማ እቲ ቦታ እውን ብኡ እዩ ዝፍለጥ የጉደር ጌታ ወይም ደሞ የጉደር አምላክ የጎጃም ንጉስ እየ ኢሉ እዩ ዘፋልጥ ማለት እዩ ኣብቶም ዝፈልጥዎ ተዋሪሶም ዘለዉ ከማይ ኣብ ካልኦት ድማ ከይፈለጡ ከምኡ ይብልዎ እዮም ተሸዊዶም ማለት እዩ ኦኬ ዘገርም እዩ ኣብዛ ሓለፈ ብዘገርም መገዲ ብሓቂ ዋላ ንዓይ ሓድሽ ዝኾነኒ ነገር ነይሩ እንታይ ንሱ እቶም ናሁ መላእክት ዝበሃሉ እስቲ ካብኦም ተበጊስና ክትገልጹልና እንደገና እንደልለና እቶም ናሁ መላእክት ዝበሃሉ እቲ ስሞም ናይ ኣጋንንቲ ስም ኣይመስልን ብሓቂ ናይ እግዚአብሔር መላእክት ስም እዩ ዝመስል ናሁ መላእክት ስሞም እቶም 72 መናፍስቲ ከመይ ከም ዝኾኑ ገሊጽኩምልና ጸኒሕኩም ካብቶም 72 መናፍስትን ከዓ እቶም ሰለስተ ብኸመይ ተዋሪስኩሞም ከም ዝነበርኩም ክትገልጹልና ጸኒሕኩም እዚ የጉደር አምላክ ዝበሃል ሙስኡ ዘሎ ኪዳንን መሓላን ምስቶም ናይ በዓል ማርያም ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዝምለኹ ዘለው ብስርዓት ህንፃ ተሰሪሑሎም ታወት ተቀሪጹሎም ማጨሎት ፈሲሱሎም ማዓልቲ ተፈልይሎም ናቶም በዓል እንዳተበዓለሎም ዝምለኹ ዘለው ንምድርና ከዓ መርገም ኮይኖም ዘለው ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍታ ምድር ንከይኣቱ ህዝብና ንፈጣሪኡ ከየምልኽ ከዓ መርገም ኮይኖምና ዘለው ሓጹር ኮይኖም ዘለው እዚኦም ከመይ እዮም እዚኦም ምስቶም ናሁ መላእክት ዝተተሓሓዘ ኪዳን ከም ዘለዎም ኢኹም ኣብዛ ሓለፈ ጽቡቕ ገይርኩም ብሓቂ ክትገልጹልና ጸኒሕኩም ንኣብነት ኣብዚ ተኣምረ ማርያም መጽሓፍ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ እንታይ ዝብል ኣሎ ኣብዚ ተኣምረ ማርያም ንመበገስ መታን ክኾነኩም ኣብዚ ተኣምረ ማርያም እንታይ ዝብል ኣሎ
ዘከመ ነስአት ኪዳነ ምህረት መሃበ ወልዳ ዝብል ኣሎ ኣብ ገጽ 43 ካብ ወዳ ናይ ምሕረት ኪዳን ዘከመ ነስአት ኪዳነ ምህረት መሃበ ወልዳ ዝብል ኣሎ እመቤታችን ከልጅዋ የምህረት ቃል ኪዳን እንደተቀበለች ዝብል ኣሎ ካብ ወዳ ናይ ምሕረት ኪዳን ከም ተቀበለት ናይ ምሕረት ኪዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ ኪዳን ተዘይኮይኑ እግዚአብሔር አቦ ዝፈልጦ ኪዳን ሓደ ኪዳን እዩ ንሱ ከዓ ብደም ኢየሱስ ዝተሰረተ ኪዳን ማለት እዩ ብደም ኢየሱስ ዝተሰረተ ኪዳን ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እግዚአብሔር ብወዱ ዝተሰረተ ኪዳን ሓደ ኪዳን እዩ ዝፈልጥ እግዚአብሔር ናይ ብሓቂ ንበዓል ማርያም እግዚአብሔር ኪዳን ህቡን እዩ ኣብዚ ዘሎ ሓሶት ጸለመ ንኢየሱስ ክርስቶስ ጸለመ ኣነ ጸለመ እየ ዝብሎ ብሓቂ እንታይ ዝብል ኣሎ ኣብዚ እንዳውም እንታይ ዝብል ኣሎ ኣብዚ ተኣምረ ማርያም ኣብ ገጽ 46 ፍቅዲ 33 እንታይ ዝብል ኣሎ ወአውስአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤላ ይኩን በከመ ትቤሊ እፌጽም ለኪ ኩሎ መፍቅደቺ አኮኑ ተሰባይኩ በእንተ ዝንቱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የለመንሽውን ሁሉ ይደረግልሽ የምትወጂውን ሁሉ እፈጽምልሻለሁ የለመንሽውን ሁሉ ላደርግልሽ ሰው ሆኛለሁና ወመሃልኩ ለኪ በርእስየ ከመ ኢየሱ ኪዳንየ መሃላየን እንዳላፈርስ አማንየ ብየ በራስየ ማልሁልሽ ኪዳን ሂበክለኹ ይልዋን አብነት ይብል ኣብ ዝተኣምረ ማርያም ሓሶት ማለት እዩ ጸለመ ዝብሎ ኣነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንማንም ኪዳን ኣይሃበን ንማንም ኪዳን ኣይ ንዞም ጣዖታት ዝምልኹ ዘለው ጣዖታት ኪዳን ኣይሃበን ድሓር ከዓ ዘገርመኩም ነገር እንደገና ኣብ ተኣምረ ማርያም 46 ፍቅዲ 39 እንታይ ዝብል ኣሎ በእንተ ዘይገብር ተስካርየ ወዘይሃንጽ ቤተ ክርስቲያን በስምየ ወዘያለብስ ሩቀ በስምየ ወዘይሄውጽ ድውየ ወዘያበል ርህወ ወዘያሰቲ ጽሙዓ ተስካርየን የሚያደርግ ቤተ ክርስቲያንን በስምየ የሚያሰራ በስሜ የታረዘ የሚያለብስ የታመመ የሚጎበኝ የተራበ የሚያበላ የተጠማ የሚያጠጣ ሕጂ ኣብዚ ሓደ ነገር ንመበገስ ኮነኩም ኢለ እዚ አልዒለየ ዘለኹ መምህር ተወልደ ብስመይ ቤተ ክርስቲያን ዝሰርሐ ይብላሉ ተመልከቱ እዚ ናይ ሰይጣን መልእክቲ ከም ዝኾነ እዚ ዝፍለጥ በዚኡ ማለት ንኣብነት ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 10 እንታይ ዝብለና بسمي إزبل بعلو مدحانينا يسوع كريستوس مالتي بعلو مدحانينا يسوع كريستوس انتايلو بسمي أونجل ماركوس معرف أونجل ماركوس معرف 10 فقدي 4 حدا فقدي 4 فقدي اوكي اب تاتقسي كوصايه أونجل ماركوس زلو كنا نبو إنامو أونجل ماركوس معرف 10 معرف 9 سوري أب ماركوس معرف 9 فقدي 4 حدا يا زلا معرف 9 فقدي 4 حدا كم زيبل فقدي 4 حدا كم زيبل فقدي 4 حدا كم زيبل ناي كريستوس سلازخونكم قاساماي زحل بسمي يبل تمركتو بسمي زستيكم زبله عاسبو خمزي سن بحق يبلكم اللهو يبل الله كداغم ايه اونجل ماركوس معرف 9 فقد 4 حدن انت يبل ناي كريستوس سلازخونكم قاساماي زحل بسمي يزبل ابزي تملكتو أبز تأمر مريم تأمر مريم تأمر مريم تأمر مبل 10 تخلته 12 تأمر مبل 10 تخلته تأمر جز 46 فقدي 39 انتهي بلا الله أبز مثلكم بأنت زي جبر تذكارية وزي هنس بيت كريستيان بسمية رأيو
راي أفتي أب وانجل ماركوس معرفتش حتى فقدي 41 انتاي له ناي كريستوس لزخونكم تاسا ما يزحل بسمي زستي يبلالو ابز خا مريم انتاي تبلالا اذا مريم زيا بحقي اقلقال املاح انت تخون مس እግዚአብሔር ሕብረት እንተዝልዋ بسمي ቤተ ክርስቲያን ዝሰርሐ بسمي ذكري ዝዘከረ አይትብልን ፈጺማ አይትብልን ህዝብና ክንቆሕሉ ዘለዎ ማለት እዩ በሐቂ አብዝ ግን ታይላላ ማርያም ተስካሪን የሚያደርግ ቤተ ክርስቲያንም በስሜ የሚሰራ በስሜ ሲ ቤተ ክርስቲያን ይዝሰርሕ እዚ እኮ ካለ አካል ቆዩ ናይ ክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ቆይ ገርመኩም በሐቂ እዚ ናይ ክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ እዩ አብዝ ክርስቶስ በስሜ እንዳበለስ እንደገና ማርያም ከዓ በስሜ ቤተ ክርስቲያን ስራዕ ትብል አይገርመኩም ህዝቢ ነዚ ክንቆሕሉ ዘለዎ ህዝቢ ኦርቶዶክስ ነዚ ክንቆሕሉ ዘለዎ በሐቂ ክሳዕ መዓዝ አባጋንንቲ መርገም አብ ጠንቆልቲ መርገም አብ ሰይጣን መርገም ክሳዕ መዓዝ ትነብር ህዝበይ በሐቂ በጣም ዘገርም እዩ በሐቂ ስለዚ ረአይዎ ምስኡ ምስቲ ናይ ናሁ መላእክት መናፍስቲ ኪዳንን መሐላን ተዋርሶን ዝተተሓዘ ከም ዝኾነ ጽቡቕ ገይርኩም ንክትገልጹ ወይ ለ እዚ ከም መበገሲ አልዕለልኩም ዘለኹ ረአይዎ ስሜ የሚሰራ ቤተ ክርስቲያንን በስሜ የሚሰራ በስሜ የታረዘ የሚያለብስ በመንስም በስም ማርያም በስም ኢየሱስ አይኮነን ራዩ በስም ኢየሱስ አይኮነን የታመመ የሚጎበኝ የተራበ የሚያበላ የተጠማ የሚያጠጣ በስመይ ንዝጠመየ ዘብልዐ ንዘ ዓረቃ ዘስተየ ዝብል ከዓ አበይ ተጻሕፉ መስለኩም ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 فقدي 4 انتاي زبلالو فقدي 4 انتاي زبلالو مدحانينا يسوع كريستوس انتاي لله فقدي 4 انتاي لله اتي نغس خا اتي خابزمو ناشتو احواتي نحدا زغبركم له نعاي كم زغبركم له بحقي اولكم الله شعون ساتهم غويتاي معاز يولومو شعون السو بسمي يبل مالت كافتم ناشتو نحاده بسمي زغبركمو نعاي غبركمو يزبل بفلاي وانجل ماتيوس እንደገና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 18 ምዕራፍ 18 ፍቅዲ 3 ፍቅዲ 6 ንኸምዚ ዝበለ ቆልዓ بسمي ዝቅበል ዝብል ኣሎ ተመልከቱ بسمي ዝቅበል بسمي مدحانينا يسوع كريستوس او كله بسمي زبل مريم خا ابز تامر مريم تبحال انتي تبلا بسمي تبلا الله تملكتو بيت كريستيان بسمي زي صرعه بسمي نعروق زخدنه بسمي نطمو زبلعه ازكو نا እግዚአብሔር ተቃዋሚ መንፈስ ቆይ በሐቂ ዝተአምረ مريم تا مريم تبحال كو نا እግዚአብሔር ተቃዋሚ መንፈስ ያ ስለዚህ እዚ ትንትና ብልኩም ምስቲ መናፍስቲ አሰራራሓ ምስቲ ናይ መናፍስቲ ኪዳን እንታይ ዓይነት ርክብ ከም ዘለዎ ንህዝብና ክትገልጹሉ እንደለና መምህር ተወልደ እዚ አየ ክገልጸልኩም ደለ ጽቡቕማ ብመሰረቱ እቲ ኣብ መጀመርያ ተጻሒፉ ዘሎ ጥቕሲ ኣብ ተኣምረ ማርያም ዝበሃል ዘሎ ኣነ እኳ ናብ ማርያም የጣብቆን ማርያም ኣይትፈልጦን ታኣነ ዝፈልጣ ነጎይታ ብስጋ ዝወለደት ማርያም ፍልጥ እያ ከመይ ከም ትብል ትሕት እያ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተጻሒፉላ ኣሎ እዚ ተኣምር እዚ ንሳ ይትፈልጦን እያ ስቑኢሎም በየገዳሙ ዘለው በየመንደሩ ዘለው ጠንቆልቲ ኣስማተኛታት ምስ ቃል እግዚአብሔር በፍጹም ርክብ ዘይብሎም ቃል እግዚአብሔር ንእሽተይ ሂንት ዘይብሎም ዝፀሓፍዎ ሰባት እምበር ንዓ ዝምልከት ኣይኮነን ኣብቲ ኪዳነ ምሕረት ዝብል ዘሎ ድማ ተገልቢጡ شوم ناي قال نستيتي موسيلو بوزحي صواعي امبر شوم بعل كيدانه مرات مالت ناي محرت كيدان زتاعتولو እግዚአብሔር ዝፈልጦ መጽሐፍ ቅዱስ ዝፈልጦ ሓንቲ ንሳያ ንሳድማ ታብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገበረት ኪዳን ያ ካሊ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስን እግዚአብሔር አብን ዝፈልጥዎ ኪዳን የለን ንሕና እውን እንተኾነ እውነተኛ ክርስቲያን ታታበ ሐዋርያት ዝመጸት ቤተ ክርስቲያን ኣይትፈልጦን ማለት እዩ መነሻና سقولنا نبي بتوعدنا يبزعوا تأمر مريم نمريم زجلس إنه لا جلنا مذهب قدس ننعد حد كويس مع معني ترفض مذهب قدس اسمع مع ننعد حد بعد يسمع مع أنا مالتي نا في من قالوا منجو تهزبنا دلاي صدقي نيرو تهزبنا خدعن يدلي تقولوا نزيدو كل شن كل الزبر جلو
دلاي صدق سلا زخونه خدحن يدل سلا زلو ايو حي اتي خدحنولو زغبا اونتኛ زخونه መንገድ نحنا ننገር تهزب دما يستوعل اتي خالي ود طفعات زخونه خردادنا زرع زخد زل دماني اتي كرداد بتحق غيرنا دعينا خنفوليم بر زرزير كان طقيس كان زود ايكونن نسو بحصيرو زي كاب مصحف قدس وضع زلو مس مصحف قدس مس قال املاك زي طعام بفصم حواريا باولس غلاطيا معرف حدا خنزولو ملأهون تخونه خاب سماي ميكائيل ييلو وي جبريل ييلو موتيو نتز هابناكم وانجيل نتز تصحفلكم ابيدكم باطي يزول السبخنالكم وانجيل زصارر اندحرد اسبي خلكم زترجمه يكون يزولا ስለዚህ አምረ ማርያም ይሁን ገለ ክርስቲ ይሁን ኩሉ ነቲ ቃል እግዚአብሔር ዝጻረር ዘበለ ዝተረገመ ትምህርት እዩ ነዚ ጽሑፍ ዘለው ሰባት ማብትሕት መርገም ዘለው እዩ ንኣብነት ኣብ ጉደርና ዚናይ ጉደር የጎጃም ንጉስ ዝብል ዘሎ ጉደር ባእሙ ዘልዕልናዮ ጥቡቅ ዝኾነ ምስኡ ርክብ ዘለዎ ጋውል ዝበሃል ካሊእ ኣብ ኣክሱም ናይ ኣክሱም ከባቢ ሓለቃ ኣሎ بخالي ملكو طبق ركب زلو منفس حلقه كان انت مالتي انتي زبحال غاول يبحال غاول زغرميو اذا خانا غاول نا اكسم صيون منفس املاخ مسلني طبق ركب لهم كابتن 70 كلتن ولهم حدا ينس دمو እዚ እንታይ ይገብር መስለኩም ሕይ ኣነ ክዕዘቦ እንተለኹ ብመጽሓፍ ቅዱስ ክምርምሮ ኣብዞም ተሳዓቱ ቅዱሳን ዝበሃል ቀይ ሮማውያን ካብ ሮማ ዝመጹ ንገለ ዝበሃል ተከባበለው ብምሎ እዋ ምስቲ ተሻዓቲኦም ከቢድ ዝኾነ ቁርኝት ኣለዎ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ጎጃም ከባቢ ከይድካ ናይ ኣባ ገሪማ ኣባ ይማዓታ ኣባ ምናምን እንተይልካ ምንም ኣይፈልጦን ክቕበሎ ስለዘይኽእል እቲ ህዝቢ ኣብኡ ታውአቶም አይጽውዕን እዚ ጋውል ዝብሎ ዘለኹ ኣብ ኣክሱም ከባቢ ግን ኣዝዩ ነቶም ሸሞንተ ቶም ሸውዓቲኦም እናፀውዐ በየመንደሩ በየሸናጥሩ ሩዋታት ጸበል እናበለ ንዓቶም ንህዝብ ዘጥፍ ዘሎ ጋውል ዝበሃል እዩ እና ዋው ጋውል ዘገርም እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ ምስዮን ማርያም ከንታይ ምትእስሳር ኣለዎ እቲ ጋውል ምናልባት አው ብጣዕሚ እናቱ አርእስቲ ሒዝና ምናልባት አው ትገልጽዎ ነገር ከም ዝሁሉ ተስፋ አገብር ምክንያቱ አነ እውን ይሰምዕ ነይረ እቲ ጋውል ምስ ናይ አክሱም ጽዮን አምላኽ ዝበሃል መንፈስ ከም ዘሎ ናይ ጥንቆላ መንፈስ ከም ዘሎ ፈልጥ እየ ስለዚህ እዚ ምዚ ዝተሓሓዘ ነገር ኣሎ ዶ ዝተሓሓዘ ነገር ምስኡ ዘተሓሓዝ ነገር ኣሎ ብኻሊኡ ክገልጸ እየ ብኻሊእ ግን ኩሉ ሕብረተሰብና ክፈልጦ ዝግባእ ኣድላይ ዝኾነ ብሓደ ገጹ ከዓብዪ በተለይ ንህዝቢ ጎጃም ተመልዒልና ምንና ናይ ጉደር ኣምላክ እየኢሉ ዘታሎም ዘሎን ምስ ኣክሱም ዘሎ ህዝቢ ናይ ኣክሱም ከባብን ዓብዪ ብስራት የሒዘሉ መፅየ ዘለኹ ለማዓንቲ ዓብዪ ብስራት ኣለኒ ነዚ ብስራት እዚ ቅድሚ ምባለይ ግን ሓደ ነገር ክብል ስለዝደለኩ እየ እዚኣቶም ክልቲኦም ተቋራኒዮም ዘለው ሓደ ዝገብሮም ናይ ክልቲኦም ሓደ ዓላማ ኣለዎም ናይ ጉደርና ናይ ጋውል ማለት እዩ እዚኣቶም ኣማፃፅኦም ካብ ርሑቕ ጀሚሩ ምስ ጽላተ ንሙሴ ተዋሂቡ እዩ ምስ ኣብ ኣክሱም ዘሎ ዚን እዩ ኣክሱማውያን ከምዚ ኢና ብዝብል ምስ ዝተተሓሓዘ ጋውል እንታይ ዝብል የንፀባርቕ እዩ ምስ ህዝቢ ኣክሱም ዘይፈለጦ ህዝቢ ጎጃም ብምሉእ ህዝቢ ኣክሱም ተታሊሉ ዘሎ ንክልቲኦም ዘጥቅዕ ጠርኒፉ ንክልቲኦም ኣብ ዓለም ብምሉእ ንውርደት ዝኣቀደ ህዝቢ ዘይነቕሐሉ ናይ ዛርና ቡዳ መንፈስ ዝበሃል ኣሎ ዋው እሺ ቡዳ መንፈስ ዝበሃል ሓደ ዝገብሮም እዚኣቶም ጉደር እውን ኣብ ጎጃም ብናይ ቡዳ መንፈስ ኮይኑ ዓዲ ሙሉእ ዘንቀሳቅስ ዘሎ ንጹሃት ዝኾኑ ምንም ካብ ሃገሮም ሕልፍ ዝፈልጥዎ ነገር ዘየለ ኢዶም ዘይብሉ ምንም ኣፍልጦ ዘይብሎም ህዝቢ ጎጃም እውን ኣብ ዓለም ብምሉእ በላዕቲ ሰብ ከም ዝኾኑ ኣዛብእ ከም ዝኾኑ ገበርቲ ክፉእ ከም ዝኾኑ ገይሩ ንዓኣቶም ዘዋርድ ብስማቶም ብሕድሕድ ብመንደሮም የለ ብስሞም የለ ዓበይቲ ዓዲ ካብ መምሃራን ጳጳሳት ጀሚሩ ክሳዕ ነበርቲ ሽሞም ዘባላሹ ናይ ጎጃም ንጉስ እየ ዝብል ወይም ደሞ ዝምለኽ ጉደር ዝበሃል ርኩስ መንፈስ ከም ዝኾነ ብዙሓት ሊቃውንቲ እውን ይፈልጥዎ እዮም መምህር ጳውሎስ ንስኹም እውን ኣይጠፍአኩም ኢሉ ይሓስብ I know. Yeah.
بتجمعري توسع خدمه إزي قاول زبها المسؤول ركب زلوا لك عقاباتهم زين اسم هزب أقسمون مالك علويته نعمنت كاب قدمت حيزو زمت الطباب خنبل نتلنا تطباب نسو خاليو نعمنت أقسم يكون قجام زتواهوم طباب نياقسم طرح نتقراي طرح زي كون ان إثيوبيا طرح زي كون ان أفريقيا طرح زي كون نعلم بملؤ خجرم زخل عبي زخونه طباب كاب زي أفير زخونه طباب نولدنا تواهيوم كبك تطباب نسو دما أب آدم ناي سالساي ولودم سمت نعبنت تقص خواكم يه أبز فترة معراف 4 قطري 10 تشعت جميرو زلوا سيالات بحال زولدتهم تابعاتهم كابك زي أفير استقبلوه نصف زخانة كسمايو زخانة طباب خطوكم له زخلو حاساوين ناقدكتو كاب نحاس يكون كاب ورق يكون كاب استفالالي يكون كابك زي أفير تواهيوهم كبك نستقبلهم ناصر حصاني حاميهم فلوطات يوم قصيلو مس مصدمانه سم 10 تخلت نجد اسرائيل زبحال كاب زي أفير زخانة طباب تواهيوهم من عامنت قنع زخانه خمزي اب زهلك معراف 22 قصر 22 زلو بلا امتهم خبلهم ندلو اب اسرائيل مرجم يسرحن اسمات يسرحن كالي يسرحن زولو زلو حقي بمحلاو زتواهو صبو زخانه طباب يزنبرهم هي بخصم زنبرون انتخونه طباب نسو غيرم ولدنا يسرحلو اب زنبرو ايدم ابزي ولو ابزي يفلطو مكرا غاول بحال شيطان حد ممهراني يكونوا زي يفلطو نبرتي كسح حصانات تيترفو تاوزو ولد جميرم من غيط ماقو انقفات ني تمرت خيرم بنصانت كيمهارو بوداتاتنا تبالو اب حزن يكون اب حغوس مسغرابتم كيحوس بوتنا بيت كريستيان صاو عقا مستصال زبحال اندي اف مستصال زبحال اسمات مان سو زغاول يكون تي غدرالو يم زي كفيلون حزب ጎጃም ሒዘለቲን ህዝብ አክሱም ድማ አብዘይ እንታያው ምናብነት ጥበብ ንሱ ጉዳነት ወይም ጠቢብ ዝባሃል በክልተ መልክዑ እዩ ዝርአ እዚ ጥበብ እዚ ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበልዎ ጥበብ ይነይሩ ንኣብነት ኣብ አክሱም ማንም ተማራማር ክወጽሖ ዘይከኣለ ክሳዕ ሕይ ብምርምርስ ጣልያን ምዃኑ ሮማ እንታይ ምዃና ንፈልጥ ኢና ግን ጣልያን እንታይ ተረፈ خسارحس لزي كاله سلازي كاله معناته تا املاك استقبلوا طبب سلازغونه نابناتنا ابني نابناتنا حاولت مسراق يكون مزمات يكون زعاتوي سو سلازغونه ايو ناي حزب اخصم تقنع حزبي منم ايفلطو نسو ازي تصاويتل زلو ني حزب اخصم ان حزب ጎጃምን ንሳተም ተይፈለጡ በተዛዋዋሪ ይሁን በቀጥታ አምሊኾም አለው ተከቲሎም አለው نعتنا نطلقنا هنكيدنا نعمنت ازي نساتم بودنت ايفلطون طبب ايفلطون تقنع زخونه طبب يم استقبلون بر سبا يحزو سبا يقتلوا نابزبي اي يقيروا اينتاياتهم بشماتم تزارب زلو تبع علم تيفلط زعاتو وشمو زصاوعو منفس بشماتم دلا فالف زلو بعلو اتزحم من زقتل زلو بعلو انت غنا جنا خلت تعدل رخيب ايه بهزبنا ابو ጎጃም يكون ابا اخصم خلت تعدل رغيبه يو خلتي ام حاده اتي بودانا بلا عسب قتال سبنا ولا زصرف زلو نواعلو اي تردقن يتبودا قوم يغبرتي منفس بودا بحال بسر بعل شيطان مخانا يفلطن نتسبكم خبلو تلو تغاغي اي تردقن كوم يحز مخاني قتل مخانن تفليط دما براعدن بفرحاتن بጭንቅን ይዝነብር نواعلو تشويد يو ازي تسب من ما زي فلتنا هلو تي بعلو منفس بزوصاشوم ماني خان تفلكايو اغلايه ماني خان تفلكايو قال اغلايه صوتا بزي يفلق عفا يفلي استحفي هو زلاو كلتيو عيناتاتومن ازي زغبر زلاو تخفق زغونه رخص منفسيو ابتم عدد مان ساتم زي فلتنا هلو مليسوم كساع تقبلهم نحنا قدينا نينا بوداتاتينا نينا توايل سلا غدنت سلا طبب تتلاعلو عزيهم زشاماقو زلو سبات ايمروم بقال እግዚአብሔር መዝይኖም ሕይኽ ነግሮሚና ትብስራት ከዚህ ወጥዮም ብሽሞም እናሸቀጠ خنبر መድኃኒት ይብሎምን እቲኦም ውን እንተኾነ ከምኦም እዮም ሓደ እዮም ደቆም ብነፃነት ክመሃሩ ይኽእሉን ምስኦም ማለት ዘገርም እዚኦም ክልቲኦም ዝተሓሓዙ እዮም እና እቲ ሓቂ ዝኾነ ጥበብ ጣልያን እንኳን ዘይወጽሖ ካብ እግዚአብሔር ዝተቀበልዎ ጥበብ ይነይሩ ኣብ አክሱም ዘሎ ዝተፋላለየ ቅርሳ ቅርሲ ዝተሰርሐ ብጥበብ ኣምላኽ እዩ ንሳቶም
تطبابهم سبي يبلعلو سبي يقتلوا خالي كفعت عينبرهم بحصير حزب اخصم ببودنة تفرج زنيه بخالي كفعت تفرج زلو ناتو ايكونن اغاننت እዩ ኣብቲ ውሽጢ ንስዓት ይንስትንውለ ዘለና بمليونات زاخلو اغاننت ውሽጡ አትዮም መራሕቲ ድማ ትእሞን ህዝብ አክሱምን ከባቢን መራሕቲ እውን እንትኾኑ መስተጻሊ ኢሎም ዝሓዝዎ መስተአብር ኢሎም ዝሓዝዎ መስተባረር ኢሎም ዝሓዝዎ መድፍነጸር ኢሎም ዝሓዝዎ መስህበ ንዋይ ኢሎም ዝሓዝዎ መስህበ አጋንንትም ጭምር በአጋ በኦገሮም በተስማት ንሱ አጋንንት ይስሕቡ በኦገሮም ሓራኽ ነው ጸካ ይብልዎ በኦገሮም መስማት ከቲቦም ይውዎ በኦ ድማ ተታሒዙ ኣብታ ሓደ ሰበብ ተዓሚመ ዝብል ዘለውን ዝላፋለፍ ዘሎ ንሱ ትርኩስ መንፈስ አው ሕማም ኮይን ተቀሚጥ ዝላፋ አቲ ሒዙዎ ዝኒኻ ንሱ እምበር ሒዙ ዝባሃል ዘለን ተታሒዙ ዝባሃል ዘለን ኢድ የብሎም ምን ዝፈልጥዎ ነገር የለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ውግእና ምስጋን ደምነ ይኮነን ከም ዝበሎ እትውግ ኣብ አጋንንት ይዝኒ እዚ ግን ህዝብና ሕይ ወዲና ክንነግሮና ምእማንን ምድሓንን ናይ ዋዕሉ ምርጫ ኮው بتعمي زغرم ممهر حجي نافتي ناي كيدان زبلستين اتو نافتي كيدان زبلسي كما يوتي كيدان سي مس ماريام مس اكسوم صيون زلو كيدان كما نابنت زي غاول ناي طنقلا منفس ناي اكسوم صيون سو قندي نمدري كم فابريكا زكفافل طنقلا يزلو سلازي كما يوزي غاولن زي ناي بودر املاك يغجام ابات زبحالن كما يتتححزنته مستي ابزست تغلصولنا كما يوم زسرحو بمن يوم زسرحو خ ببعال مريم ببعال ارتيما يغلصو ديوم ببعال جبريل ميكائيل يغلصو ديوم كما يوم توم تاوتات اب تግራይ ዘለው ታወታት اب ኤርትራ ዘለው اب ኢትዮጵያ ዘለው ታወታት ሲ እንታይ ምንጮም በዚ ጽቡቅ ገይርኩም ግለጽዎ ታወታት በዋዕሉ ሙራደ በረድ ዝባሃል አቃቤ በረድ ዝባሃል ሕይ ተምሊቃውንት እኮ ዳርጋ ሕጋው እኮ ኮይኑ ንሳቶም ዘጣአታተው ወዩ ሙራደ በረድ መኸልከሊ ይኹን መምጽ ይኹን ዝባሃል ዘለው አው እኮን የተመጋነንት ንሳቶም እዮም አው እትኪዳኖም ብስም ቅዱሳን እናገበረ ብስም ታቦት እናገበረ ብስም ጸበል እናበለ ዝተፋላለ ዝገብሮ ዘሎ ናይ አጋንንት ሲስተም ይንበር ናይ እግዚአብሔር ሲስተም አይኮነ ናይ እግዚአብሔር ሲስተም ሓንቲ እያ كله بقال يكون بجبر تجبره كل باسم يسوع كريستوس جواره إيلنا أبا كولاسياس معرف 3 قصر 10 شوعات بقال نجبره كنفوسه للنخيل خنادحنا للنخيل زخواني يكون كنجبره للنخيل بجبرنا ون كم تعنتوا تقسموا بجبرنا ون انتقانا خنمصوت يكون زخواني يكون كنجبر باسم يسوع كريستوس جباره يتباهيلو كاب يسوع كريستوس وزع النجبره تجبر بمولو አጋንንት ተረኪቡ ዝሰርሕ ዘሎ አጋንንት ዝፍጽሞ ዘሎ አጋንንት የምትቀበልዎ ዘሎ እምበር ብስም አጋንንት ጌርካ حق قوونه يخلن ህዝብና ዘይፈልጦ ዘሎ ያው ተጻሒፉ ዝኒ አስማታት ገሊኡ ኣብ ናይ ጸሎት መጽሐፍ ይሉ ገሊኡ ገሊ ከምዚ ይብል ገሊኡ ድርሳን ከምዚ ይብል ኩሉ ብሙሉ ናይ አጋንንት ዋው እዚ ኪዳን እዚ ድማ ንሳቶም እዮም ዘፈጽምዎ ዘለው ሓደ ክልተ ሰለስተ ኢልካ ምጥቃስ ይከኣል እዩ ንኣብነት ብርክሰት እኮ ቤተ መቅደስ ኣንሒ ናይ ቤተ መቅደስ ተቃውሞ ኣይነበረንን ቤተ መቅደስ ተقليሎም ናይ መለመኒ ገይሮሞ ዕዳጋ ገይሮሞ እቲ ቤተ መቅደስ ድማ ቤተ ክርስቲያንና ቤተ መቅደስ ይፋላለዩ እዮም ቤተ ክርስቲያን ዝበሃል ለእማለው ክልኤቶ ሰለስተ ጉባኤን በስሜ ወአነ ይህል ማእከሊሆም ዝወለት 18 ማቴዎስ አንተ ዝበልኩምዎ ብስመይ ኣብዚ ተኣከቡሉ አውም ዘአተማ ማእከሎም ኣለኹ በዝሕ ሰብ ቋንቋ ካሊ ኣይግድቦን እዚ እዩ ቤተ መቅደስ ካሊ እዩ ቤተ መቅደስ ድማ ኣብ ተኣምረ ማርያም ዝስርሕ ለይ ዝፍጠር ለይ ዝበሃል ዘሎ እዩ ከስርሕ ደሊ እንተዝኸውን ጎይታ እኮ መፂኡ ትሪኦ ለኻ እዚ ህንፃ እዚ ኢሎሞ እብነ ብልዕሊ እብኒ ዝነብር የለን እዩ ዝበሎም እብነ ብልዕሊ እብኒ ዝመፅእ ክርስቶስ እኮ ደም ዘፍሰሰ ነቲ ኣማኒ ነቲ ህዝቢ ነቲ ዘርአ አብርሃም ኣዳም እምበር ንቤተ መቅደስ ኢሉ ኣየፍሰሰን እዩ እቲ ክንርድኦ ዝግበና ቤተ መቅደስ ሒባ ኣመል ኢሎዮ ብዙሓት ጫውጫው ኢሎም ቤተ መቅደስ ኣነ ነተቃውሞ ናይ ቤተ መቅደስ የብለይን እቲ ቤተ መቅደስ መለመኒ ናይ አጋንንቲ መሕደሪ ናይ ካሊእ ጌርኩምዎ እየ ዝበልኩ እዚ ድማ እንታይ ክኸውን ኣሎ ስጋይ እንተዘይበላዕኹም ስጋ ብቻ ንቤተ ክርስቲያን ዝተዋህበ ውህብቶታት ኣሎ ተማሃሩ ኢሉ ጸልዩ ኢሉ ቅዱስ ቁርባን ይኹን ካሊእ ይኹን ኩሉ ክካናወን ኣጠምቁ ኢሉ ኣሎ እዚ ክካናወን እንተኮይኑ ኣብኡ ይካናወን ግን እዚ ክበሃል እንተሎ بحقن بصدقن كم قال እግዚአብሔር ማንም ዝናገር እንድሕር ዳህሊ ከም ቃል እግዚአብሔር ይናገር ይዝብል
أو نكاناون صبو بيت مقدس بمسرحك ختصدقيها عبيت مقدس راح እግዚአብሔር ይዝخبر ዘሎ አው ዘሎ መጽሐፍ ትጉሙሎም እውነተኛ አይኮነን እዚ خالق ሲስተም እዩ ና ሓደ ነቲ ኪዳን በሙሉ ከፍረሰልና ዝኽእል እቲ እግዚአብሔር ዝኣተዎ ኪዳን بأرسيما نابله بتشعت قدسان زبحالو نابله بزيلو نساتم زي يفلطو عامي عامز موتو تيج درسانات نقلتات النايزوم تشعت قدسان كوز بحال زلو حي نسام زي يفلطو يخيل يوم كنت ناي مريم بدحري اصحيف مسارات يمنيو نستازي نورت مالتيو بحري ازي يقلص نسا الى زلا خالي نعا بسما وصي زل دحري دما خالي نساتم ون دحر موتم زوص قون سلاز خيل نعاتم كنصلمم كنت قنا ما ينخيلن ቅዱሳንን ጻድቃንን እዮም ከይንብሎም ሪፖርት ይበጽሕና ናበይኩም ዘለው ንሕና ናቶም ሂንት የብለይና ነ ንዖም ዝመስል ካልአት እውን የብለይን ኣነ ዘለኒ ሂንት ግን ኣጋንንቲ ብሽሞም ገይሩ ይሽቅጥ ከም ዘሎ ትናይ ኣጋንንቲ ተዛሪበለሁ ትናይ እግዚአብሔር ደሞ ደጊማ ክናገር ይሕይ ሰራዊት ሰማይ በሙሉኦም ኢዶም ከሰብስብ ዝኽእል ቅዱሳን ዝበሃሉ ብህይወት ዘለው ይኹን ዝሞቱ ኢዶም ከሰብስብ ዝኽእል እቲ ህዝቢ ክፈልጦ ዘለዎ እግዚአብሔር ባዕሉ ዘቀመጠልና ዝኣተዎ ኪዳን አልዒለ ከንብብየ صبو ንኣብነት እግዚአብሔር ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ዘሎ ኣብ ቁጽሪ 5 እግዚአብሔር ኩሉ ሰብ ክድሕንን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክመጽእን ይፈቱ እዩ ይብል እዩውን ዝሰምዕ እዝን እንተልዩ ህዝብና ንነግሮ ኣለና ናይ ኣጋንንቲ ሲስተም ነጊርናን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘየለ ዘበለ በሙሉ ናይ ኣጋንንቲ እዩ በቃ ናይ ኣጋንንቲ እዩ እቲ መጽሐፍ ቅዱስ ዘሎ ክንድሕነሉ ዝግባእ ግን እግዚአብሔር በቃሉ ነጊርና እዩ ቃሉ ድማ ሕይ ክንሪአይና እግዚአብሔር ኩሉ ሰብ ክድሕን እዩ ዝደሊ ኩሉ ሰብ ክድሕን ደሊና ኢና ንሕና ከም ቃል እግዚአብሔር ንልፍልፍ ንዛረብ ዘለና እንደገና ናብ ፍልጠት ሓቂ ክመጽእ ይደሊ እዩ ዝብል ዘሎ ፍልጠት ሓቂ የብልን ዝኒየ ህዝብና ግን ዘይፈልጦ ካልእ ስም እናፀውዖ ዘይፈልጦ ካልእ ከምቲ ባዕሉ ዝብሎ ካብያ ርሑቕ መልአኽ ናይ ቀረባ ሰይጣን ብዝብል ባዕሉ ምስቲ ዘይድቅስ ዘይተኸስ ሓላው ዝኾነ ዝፈጠሮ ኣምላኽ እናረሓቐ ናብ ዘይፈልጦም ገለመለታት እናኸደ ኣብ ዘይወፀ መከራን ዓዘቕትን ኣትየሎ ናብቲ ቁኑዕ ዝኾነ ፍልጠት ሓቂ ንፅውዕ ኣለና እታ ቃል ከምዚኣ እያ ትብል ከንብባ እየ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር ሓደ እዩ እቲ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ሰብን ዘሎ መተዓረቕ ድማ ሓደ እዩ መምርሒ ሒዝኩም ለይዶ እግዚአብሔር ሓደ እዩ እቲ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ሰብን ዘሎ መተዓረቕ ድማ ሓደ እዩ ሕይን ኣብነት ማርያም ናውን ተሓዊስና እያ ክንደይ ይኾነሎ ክልተ ኣርሴማን ተሓዊስና እያ ክንደይ ይኾነሎ ብዙሓት ሰለስተ ምክንያቱ እንሳቶም ዝብልዎ ዘለው ህዝብና ዝብሎ ዘሎ ብኩሎም ወሲኹ ከኣቱ እዩ ትድልየቱ ክተዓረቕ ምስ ኣምላኹ እዩ ትድልየቱ እቲ ሸንኮለል ዝብል ዘሎ ገነ የተዓረቑን ምስ እግዚአብሔር ምፅላእ እዩ ዝኮን ምስ ቃሉ ምፍንፋን እዩ ዝኸውን ዘዛርበና ዘሎ እግዚአብሔር ሓደ እዩ እቶም መንጎ ሰብን እግዚአብሔርን ዘሎ መተዓረቕ ድማ ሓደ እዩ ሓደ በይኑ ይብሎ ከማን ኣብዚ ኣነ ሒዘዮ ዘለኹ እንታይ ይብል ማለት ኣምላኽ ሓደ በይኑ እዩ እታ በይኑ እዩ ትብልሲ ዘገርም እዩ ብሓቂ ዘገርም ምግላፅ ሕይ ክንቁልፍ ኢና ብኩሉ ክቋላለፍ እዩ ሓደ በይኑ እዩ እያ ትብል ሓደ በይኑ እንተኮይኑ ማርያምና ኣርሴማ ናብኡ እንድሕር ደኣ እቲናየን ክንደይ ይኸውን ሰለስተ ይኾነሎ መጽሓፍ ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር ግን ሓደ እዩ ዝብል ዘሎ ካብኡ ብተዘዋዋሪ ልብኹም መስፊዕኹም ትከታተሉና ዘለኹም ተከታተልቲ ከዓ እግዚአብሔር ባዕሉ ተበዳሊ እዩ ሰብ ብሙሉእ መተዓረቕ እናበልኩም እናውፃእኹም በብመንደር ትብልዎ ዘለኹም ተዓራቂ ይምበር መተዓረቕ ኣይኮነን መላእክት ኣብዚ ነገር እዚ ኣብዚ ድሕነት እዚ ይኹን ኣብዚ ምትዕራቕ እዚ ይኹን የለውን ተዓዘብቲ እዮም ንሳቶም የለውን እንተኾነ ግና ኣብዚ ክፍሊ ንሪኦ ዘለና ምስ እግዚአብሔር ዕርቂ ኣዳም ብዝበጥፍኦ ጥፍኣት ኩሎም ብውርሲ ብምኞት ብተግባር ሰብ ረኺሱ ኩሉ ስጋ ዝለበሰ ቅድሚ እግዚአብሔር ክጸድቕ ስለዘይከኣለ እግዚአብሔር ድማ ምሕረተኛ ኣምላኽ ስለዝኾነ ክዕረቕ ምስ ህዝቡ ወሲኑ እዩ እዚ ዕርቂ እዚ ድማ እቶም መንጎ ሰብን እግዚአብሔርን ዘሎ መተዓረቒ ሓደ እዩ ዝኒሀ ስለዚ ማርያምን ኣርሴማን ከይንብል ንሳተን እየን ክልቲአን ወይም ደሞ ንሳ እያ ምኾነን መጽሓፍ ቅዱስ ግን እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንሱ ድማ እዩ ዝብል ንወዲ ተባዕታይ እዩ ዘስምዕ ዘሎ ንሱ ድማ እውን ሓደ እዩ ዝኒሀ ኣብ ልዕሊ ቃል እግዚአብሔር ኣይተዓምፅ ህዝብና ዘብለና ዘሎ እዚ
عمتني هزبي زنيا نقال እግዚአብሔር ዘይእዘዝ ንዓይ ድንቅን ካልእ ድንቂ እዚ ግን ንቃል እግዚአብሔር እምቢ ማለት ንባዕልካ ንጥፋኣት ርእስካ ምቅልጣፍ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ሓደ እዩ እቲ ምስ እግዚአብሔር ክዕረቕ ዘድልዮ ዘሎ በደለኛ ህዝቢ ግን ብዙሕ እዩ ኣብ መንጎት ብዙሕ ህዝቢ ወዲ ሰብና ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ዕርቂ የድሊ እዚ ዕርቂ እዚ ድማ ቦት እግዚአብሔር ባዕሉ ተበዳሊ ዝመረፆ መንጎኛ እዩ ክኸውን ዝኽእል ተበዳሊ ባዕሉ ብዝመረፀ ሽማግለ ክኸውን ኣይኽእልን ኣብ ማእኸል ህዝብና እንኳን ተፈጥሮ ይነግረና እዩ መለካ ስለዚ ኣነ እግዚአብሔር ሓደ እዩ እቶም መንጎ ዘሎ መታዓረቁ እውን ሓደ እዩ ስለዚ ንሱ ከዓ መን እዩ ገብርኤል ወይ ሚካኤል እንተበልናዮም እንታይ ይኽልክለና ኣሎ ንሱ ከዓ እቲ ሰብ ዝኾነ ገብርኤል ሰብ ኮይኑ ኣይኮነን حين سراوي تسمعي كاين بل انتاكل كيلنا الله اتساب زغونه جبريل يكون نسب زغونه ميكائيل يكون نسب زغونه السب زغونه من يسوع كريستوس يس ስለዚህ ንሱ ድማ ክንዱ ኩሉ ሰብ ቤዛ ገይሩ ንባዕሉ ኣሕሊፉ ሃበ ህዝበ ክርስቲያኒና ኢልካ ብሽም ትብል ዘለካ ኩልካ ብኣጋንንት ብትፈልጦን ብዘይትፈልጦን ብተዘዋዋሪኩም ብቀጥታ ኩልካ ተዋሪስካ ዘለካ ሓደ መተዓረቂ እዩ ዘለካ ንሱ ሕልፍን ትርፍን ቀዲሙ ቤዛ ኩሉ ህዝቢ ሞይቱ ዘሎ ንሱ እዩ ቦዚ እንተኣሚንካ ካብቲ ብተዘዋዋሪኩም ብቀጥታ ዝኣተኻዮ ክፉእ ዝኾነ ኪዳን ናይ ኣጋንንትን ነፃ ክትወፀሉ ትኽእል እዚ واو حدا ነገር እስቲ ኣብዚ እግረ መገድ ክሓተኩም ብጣዕሚ ሓደ ዓብይ ምግላስ ክትዛረቡ ፀኒሕኩም ብሓቂ እንታይ ንሱ ዋላቲ ህዝቢ ሲ ተዋሪሱ ከም ዘሎ ኢኹም ክትዛረቡ ፀኒሕኩም ምክንያቱ እዚ ሓቂ ምክንያቱ ናይ ሚካኤል ፀበል ዝዝክር ንሚካኤል ፎሎው ዝገብር ንገብርኤል ፎሎው ዝገብር ንኣርቴማ ፎሎው ዝገብር ንጋብሪ ጮጋር ንዞም ኩሎም ጊዮርጊስ ዶ ተክለ ሃይማኖት ዶ ኣምነ ይማኣታ ዶ ኣምነ ምንትስ ዶ እንዳበሉ ዝስዕዎም ብሙሉኦም ናይቶም ናሁ መላእክ 72 መናፍስት ኪዳን ተዋሪሶም ከም ዘለው ኢኹም ገሊጽኩምና ብሓቂ ምክንያቱ በቀጥታን በተዛዋዋረን ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ አሚኑ ከም ግል መድኃኒት ገይር ወፂ ዘሎ ሁሉ yes ዋው ዘገርም እዩ ብሓቂ ሁሉ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ግል መድኃኒት ገይር ዘይተቀበለ ብሙሉ ያ ዘገርም ምግላጽ ስለዚ ተዋሪሱሎ ማለት እዩ ዞም ናሁ መላእክት ተዋሪሱ ይርከብ ማለት እዩ بتزاورس تواريس الله نابنت كل تواريس الله تزغرم ነገር አብሲ እግረ መገዱ ከሐተኩም ናብነሲ ናይ ማርያም ቤተክርስቲያን እንዳበሉ ናይ ገብርኤል ቤተክርስቲያን እንዳበሉ ናይ ክርስቶስ ስም ቤተክርስቲያን ማለት ናይ ክርስቶስ ቤት ማለት እዩ ግን እዚስ ቤተክርስቲያን ተባሂለን ስክስየማ ይግባእ ዶ በሐቂ ይግባእ ዲ ምክንያቱ እዞም በዓል ጋውል ዝበሃል አምላኽ ናይ ጽዮን አምላኽ ናይ ጽዮን ጠንቋሊ አምላኽን ናይ ጎጃም አምላኽ ናይ በዓል ጉደር አምላኽ ዝተዋረሱ ቤተ እምነታት ከመይ ገይሮም ቤተ ክርስቲያን ኢሎም ክጽውዑዎን ይኽእሉ ብሓቂ እዚስ ዓመጽ ዶ ይኮነን ቤተ ክርስቲያን ኢልካ ምጽዋዕ ኣብዚ ኣስቲ ገለበሉ በፍጹም ዓመጽ እዩ ኣብቲ ይኹን ኣብቲ ብዝግባእ ቃል ኣምላኽ መጀመርያ ተረዲእዎ በደለኛ ምዃኑ ምስ እግዚአብሔር ዕርቅ ከም ዘድልዮ ፈሊጡ ብንስሓ ተመሊሱ ቢቦይኑ እግዚአብሔር እስኪ ብዘይካብኡ ክንድሕነሉ ዝግባእ ሰማይ ተዋሃበን እንተይሉ ኪዳን እንተዘይኣትዩ ኣብኡ ኣሚኑ ዳግም ዘይተወለደ ሰብ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ፍርዲ ስለዝኾነ ቤተ ክርስቲያን ኢልካ ንምጽዋዕ ንዓይ ቀልዲ እዩ ከምዚ ዝበሃል ቤተ ክርስቲያን የለን ቤተ ክርስቲያን ማለት ብሃዋርያት ዝቆመት እታ እንፈልጣ መጽሓፍ ቅዱስ ዘላ ቤተ ክርስቲያን መስተፋቀር ኣይትደግም መስበን ዋይ የብላ ንሳሒዛ ዝነበረት ዘይ ገንዘብ ካይትመን ያትብል እንበር ገንዘብ እንዳማትካ ሰሓባ ይብልን መስተጻለ ኣይደግሙን መክስተ ኣእምሮ እናበሉ ዝተወሰነ ግዜ ቆጣቆይቶም እፀፋርስ ድዮ ኣብሸዲ የስትይዎ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ደሞ ኣእምሮ ባዕሉ ኩኑንን ክሓስወልና ይኽእልን ጠቕሊሉ እቲ ጋኔን ኣእምሮ ይቋጣጠረ እዩ ክንደይ ሊቃውንቲና ባህልቲ ከመይ ይኾኑ ከም ዘለው ንሪኦም ኣለና እዚ ኣይትደግምን ሐዋርያት ብሙሉኦም እታ ቤተ ክርስቲያን ሽዑ ዝተመስረተት ብመንፈስ ቅዱስ ዝነበረ እምበር ብእፀ ፋርስ ዝበሃል ቤተ ክርስቲያን የለን እና ሓደ ጥቕሲ ከንብብ ይሕይውን ናብቲ እግረ መገዲ ሰብ ከስተውዕሎም እንታን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 8 ከምዚ ዝብል ክፍለ ኣሎ ብዛዕባ ብዙሓት ጣዖታት እንዲ ተቀሚጡ ዝኔት ጣዖታት ሓደነት ይጥቁም ብዛዕባ እተን ጣዖታት ዝተሰውዕ ምብላዕ ግና ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጣዖታት ከም ዘይኮኑ እንትርፍ ሓደ እግዚአብሔር ከዓ ካለ ኣምላኽ ከምዚ የለን ፈልጢና ምስ በለስ ቁጥሪ 5 ብዙሓት ኣማልኽትን ብዙሓት ጎይቶትን
ተባሂሎም ዝጽውዑ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ኣለው እንተተባህለ እኳ ታናይ ጥንቲ ቤተ ክርስቲያን መጽሓፍ ቅዱስ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ትብሎ እዚ እዩ ኣለው እንተተባህለ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ኮነ ብዙሓት ኣማልኽቲ ተባሂሎም ጎይታት ተባሂሎም ቅዱሳን ተባሂሎም እዚ ተባሂሎም ዝጽውዑ እኳ እንተለው ንኣና ግና ሁሉ ካብኡ ዝኾነ ንሕና እውን ንዕኡ ዝኾንና ሓደ እግዚኣብሔር ኣቦ ኣለና ከምኡ እውን ኩሉ ብኡ ዝተፈጠረን ንሕና እውን ብኡ ንነብርን ሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣለና እዚ ፍልጠት እዚ ግና ኣብ ኩሉ ሰብ ኣይርከብን እዩ ዝፍልጠት እዚ ይጠፊእዎ ዝህዝብና ዝፍልጠት እዚ ኩሉ ሰብ ኣይርከብን እዩ ኣብ ሓደ ሓደ እዩ ዘሎ ንሳቶም ድማ መናፍቃን ይኹም ከምዚ ኢኹም መስሐቲ ኢኹም ከምዚ ኢኹም ይሳደድ እዮም ዘለው ተኻሊእ ዘሳደድ ዘሎ ብምሉኡ ኣብ ትሕተ ጋንንቲ ስለ ዝኾነ እምበር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይሳደድን ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ኣይተሳደዶን ኢኻ ባርያ እናበልካ ቡዳ እናበልካ ቀታል እናበልካ ሰይጣን እናበልካ ኣይባረርን ናይ ብሓቂ ዋው ወንደርፉል ብሓቂ ብጣዕሚ ዘገርም ምግላጽ ስለዚ እዚ ህዝብና ካብዚ ናይቶም ናሁ መላእክትን በተዘዋዋሪ ካፍቶም ናይሁ መላእክት ተዋርሶን ካፍቲ ናይ ጋውል ናይ አክሱም ጽዮን አምላኽ ተዋርሶን ብኸመይ ክወጽእ ዝኽእል እስቲ ኣብዚ እንታይ መፍትሒ እዩ ትብሉ ንስኹም ብሓቂ እዞም ዓበይቲ ቤተ ጣዖታት ተሃኒጾም ዘለውኸ ንምድርና መርገም ዶ ይኮኑን ብሓቂ እዚኦም ከመይ ገይርና ኢና ናብ ቤት ክርስቶስ ክብሎም ንኽእል ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ንዖም ኣውፂኡና ክርስቶስ كمي غيرنا او اتينا كنوم لخون خيل نعبنت بزحات ممهران انديوم مرحت انديوم نتهزب حيزم مزطافو زلو تهزبي يمرحنا ايام قال املاك ينغرنا ايام زلو صبو قيلو كساع كهانات سعي انت እግዚአብሔር يوم يلم እግዚአብሔር يا بعين كهانات كرمو ታመጣ ሓብ ቅዱስ ርሒቁ ስለ ዝኾነ ከም ኢሎም ዘታልልዎ ዘለዎም በር እግዚአብሔር እኳ ንካህናት አንት ምዕውራት መራሕቲ ዝበሎም እንበር ብካህን ዓይኒ ገይረ ይበለን ዝኾነ ኮይኑ ግን ክወጽሉ ዝኽእሉ ዕድል ሓንቲ እያ ንሳውን ታ ንህዝቢ ጎጃም ይኹን ንኹሉ ዓለም ዝምልከት እኳ ተኾነ ንህዝቢ ጎጃም ይኹን ንህዝቢ ኣክሱም ብስራት አለን ዝብሎ ዘለኹ ሕይውን ኣይመሰየን ኣብ ቀረው ይዘሎ አንቱም መራሕቲ ብዙሕ ኣስማትን ድግምትን በቀጥታ ዝተዋረስኩምኹም ብተዘዋዋሪ ኣስማት ጽሒፍኩም ጅባኹም ሒስኩም እንተገልግሉ ዘለኹም ሰባት ቅድሚ ኩሉ ብንስሓ ተመሊስኩም መጽሓፍ ቅዱስ ቅድሚ ኩሉ ርጊ ኢልኩም አንብብዎ ብድሕሪ ነቲ ዘነበብኩሞ ከዓ እመንዎ ብድሕሪ ኣሚንኩም ከዓ ቦትንሱ ዝሃበኩም ስም በተልዕሊ ኩሉ ስም ዝኾነ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ጌርኩም ንባዕልኩም መጀመርያ ነፃ አውጡ ነፃ ከውፅኣኩም ዝኽእል ስም ንሱ እዩ ብኻሊእ መውፃእ ዝበሃል ነገር የለን ብተወሳኺ አንቱም ንሳቶም ብጥዑይ መንገዲ በትቕኑዕ መንገዲ እዮም ሒዞምና ዝኸዱ ዘለው ዝመርሕና ዘለው ኢልኩም ብናቶም ማዒን ትስኺልኩም ብግምት ትኸዱ ዘለኹም ከዓ ጠጠው ኢልኩም ሕሰው ቃል ኣምላኽ ስምዑ ሒዞምኹም እዮም ዝጠፍኡ ዘለው ዕውር ንዕውር እንተመርሖ ተታሒዞም ናብ ገደል እዩ ዝብል ዘሎ ቃል ኣምላኽ ኣይርእዎን ዘለው فقد أملاك أي فلت ونامز حف قدس مسيح ناب قال أملاك تملسو هفتي قتالي بسمكم زي شكت زلو بودان نابل زسادت زلو زقت لكم زلو خافتمكم عينت مرحت تيترف العلوة تكون رأى لنا زي عين تمقكن عين السالمكن وعليكم زي رأخيان وديكم زي زبل أقول زخاني خابزي وزيها قال أملاك أمبد نجمر قال أملاك إفيسون معرف عدو قطر عسر تخلت تجميرون دايز بلا لأيو ارمو كله نتنا مدحانكم زوخنا وانجيل مسمعهم هذا مسمع يدلي تسمع زلقا خالي درسانات قلتات حيز كواز طفي تسمع زلقا دمسنا يا غاننت ناي خالي ملئختن يناتا ما يكونن قال املاك رجي الكا سمعيو قال املاك سمع مجمريا دحري انت ايز بل مسمعهم بو دما مسامنكم زغل كان ولدي هيمانه زبال كريستنا يله بوت مدحانكم زغنا ناي مدحانكم زغنا قال وانجيل مسمعهم بو دما مسامنكم مجمريا مسمع يقدم قصيل كانت سمع خايا مؤمن يدلي بدحري اجن بتزحتمو تسفا منفس قدس بتزتسفو تسفا منفس قدس حتيمنا تخبركم يزبل ناتو تكون انتكم تافتخبو وصيهم እግዚአብሔር ናቱ خبركم تخل بكريستوس ኢየሱስ قال املاك سمعوا امنوا بدحري ደሞ በመንፈስ ቅዱስ ተሐቲምኩም መንፈስ ቅዱስ ይንኹላትና ናውጣውዚና ዝኛ ንዓኻትኩም ነፃ ንኹልኹም ننتم تنقلتي هون دقمتي هون أنتم زدقامكم زلوا بدان نتوهالكم أبزين تايكم تسادر زلوا نقولهم حراس أو خوص زخيل حيل እግዚአብሔርን ቃል እግዚአብሔርን መንፈስ እግዚአብሔርን سلازي نت أوتو
ناي بحكي واو غلزيا ناي بحكي بطعم حكي تقال كنا نبوينا تحجي ذنبكم اب ملختي افيسون معراف حاده فقدي 13 كم زيبل نسخاتكم ون بو قال حقي ناي مدحانكم وانجل مسمعكم بو ون مسامنكم بناي تسفا منفس قدوس تحاتمكم يبل سلازي كمتي زرزركم تنتينكم بحقي شر زغبركم قدم مسمع قال وانجل مسمع نقال وانجل اذنخا مخفات يدلي بدحري خعا نت السمع حيو خعا كتامنو يدلي مالتي كتامنو يدلي كم تعبزي اب افيسون بوست غبروا يهم حواتي ملختي افيسون معراف حاده فقد 13 زل كم اون نت السمع حيو مؤمن مس امن كاغن نغويتا يسوع كريستوس تقبل كاي سلازلخا بتسفا منفس قدوس تحتم مالتي ودي خلخا مالتي 4 نتي ام منغست املاح اتي خلخا سلازي غويتا يبارخ سلازي بتعامي زغرم نغريو بفلاي نايتوم ناهو ملاكسي غري مني زلو توم ناهو ملاكسي كمي نهزبي تግራይን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ኮንትሮል ገይሮም ሒዞም ከም ዘለው ይገርመኩም እቶም ናሁ መላእክት ማለት እቶም 72 መናፍስቲ በጣም ይዘገርም ይባሐቂ የተሓደ በአርሴማ ይግለጽ የተሓደ ቅድስት ድሚያና ዝበሃል ሕጂ መጽያላ መጽይሉ ሓደ መንፈስ ያው በእንስት መንፈስ ይገለጹ እንበር እስቲ ኣብዝ ከሓተኩም ቶም በእንስት መንፈስ ዝግለጹ ከመዮም ንምንታዮም በእንስት መንፈስ ዝግለጹ ብዙሕ ግዜ ንኣብነት ድሚያና ትበሃላላ ኣብ ኤርትራ عاصم موتان تبلع عاصم موتان ناي سب عاصمي እንዳተጣሐነ ተብልع يبلع الله تفوسي خا تولدي اخي እንዳተባለ ተሰማ ማለት ስለዚህ እዚ ከመይ ትርእዩ ወስቲ ከመዮም ዘሞ መናፍስት ሲም እንታዮም በእንስት ስም ዝጽውዑ ንምንታዮም በሰበይቲ ስም ዝጽውዑ ጸጋይ ዝሃልኩም መምህር ጳውሎስ ብጣዕሚ ኣዝዩ ወሳኒ ዝኾነ ከቢድና ልበይ ዝጸንሐ ቃለ ልዕልኩም ሕይ ንሳቶም በመሰረቱ አጋንንቲ ጓለን ስቴት ተባሃለ ይብሎምን በሙሉኦም ደቅ ተባዕትዮ እዮም ኣብ ቅዱሳን መናፍስቲ ይኹኑ ርኩሳን መናፍስቲ ይኹኑ ጓለን ስቴት ይብሎምን ጓለን ስቴት ኮይኑ ዝግለጽ ዘሎ ምእንታን በበዝሒ ደቅ ኣንስትዮ ኪዳነ ምህረት ዶ አርሴማ ዶ ክርስቶስ ሰምራ ዶ መንዶ መንደዚ ይባሃል ነገር ስለዚህ የለት ህዝብና ዝጠፋሉ ብዙ ነገር ስለዝኾነ በአአቶም ፖሊቲ ዝግለጽ ዘለምበር የለን ኣብ ህዝብና ካና ኣብነቶም ደገምቲ በመጀመርያ እንታይሎም እዮም ከቲቦም ጽሒፎም ዝብዎ ኩሉ ግዜ ብዘይካ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣይቀርብን ኣስማት ክብዎም እንተለው ንሳቶም ዛር ዚሎም ኣፍቲ መድፍነጸር ወይ ኣቃቤ ርእሲ ወይም ደሞ ገለሎም ዝኸትብዎ ክታብ ማሕረ ክታብ ምናምን ዝብልዎ ነቲ ህዝቢ ጽሒፎም ዝብዎ ኣሎ ልክዕ ዘስማት እዚ ተቀቢሉ ተሰቦዚ ክፍወስ ይኽእል እዩ በዚ ዝኾነ ነገር ክግበረለ ይኽእል ምስተቀበለ ድማ ቀጥታ ንሳቶም ወኡ ይሰርሑ በዚ ኣትዩ ዝስራሓሉ ዘሎ ንዓይ እንታይ ክብል ደልየ እየ ጓለን ስቴይቲ ኮይና ትግለጸሎም ዘላ ባዕሉ ህዝቢ ብዘይ ምፍላጥ ማለት እዩ ዛርቲ ደቂ ሕድርትና መናብርትና ጽቡቃት ደቂ እንታይና ብዝብል ማዓት ጉድናዓተን ሒዝወን ኣለ ንስታተን መልክዕ ይለውጥ እምበር እቲ ኣጋንንቲ استي ابزي ابا دك حدرتنا كمان سي بزوحات ኤርትራውያን አሕዋትና ሓቲቶም ንይፈልጡ በሓቂ ደቂ ሕድርትና ዝበሃል ሲ እንታይ እስቲ ኣብዚ ቁሩ መቸስ ካባኹም ያምልጥን ኢለ ዝሓስብ እንታይ እንተን ደቂ ሕድርትና ይግለጻ ኢሎምኹም ከምዚ ደቂ ንስትዮ ኮይነን ጽቡቃት ኮይነን ብጣዕሚ መልክዐኛታት ኮይነን እየን ዝግለጻ ከምኡ ይብልወን እንታይ እዚ መንፈስ እስቲ ብዛዕባ ዝትብሉና كبرنا እግዚአብሔር አምላክና ይሁን ንክቃላ ተዘሎ ተሐቂ ንሱ ተዝበልና ያንቶ ቡዳዛር መንገኛ ናይ ኩሎም ሓለቃ ድማ አስማንዲዮስ ዝበሃል ኣብ መስተጻለ እንተ አስማት መስተጻለ ገይሮም ዝደግሙሉ ብኡ ዝተደገመ መስተጻለ ማለት ኣብ ሓደ ገዛ ሰብኣይን ሰበይቲን ከይስማዕምዑ ምስ ጎረቤት ከይስማዕማዕ ህዝቢ ከም ህዝቢ በሓደ ከይነብር በመስተጻል መልክዕ ዝኽሰት እዩ በኻሊ ባህላ ግን ዛር መንገኛ ሽቶላይ
ምናምን ብዙሉ በየክታብ ክስታዩ ከቲብ ሒዙ እዩ ገሊኡ ብማይ ተነጽግዎ እዩ ገሊኡ ብዝተፈላለየ ጸበል እናበለ ዝኸደ ዘሎ ቦዚ ተኣሲሩ እዩ እዚኣቶም ደቂ ተባዕትዮ ዛራ ተጋነንቲ እዮም ርኩሳት መናፍስቲ እዮም ብምልኦም ኣብቲ ህዝቢ ዝቐርብ ዘሎ ግን መልክዑ ቀይሩ በኣሞ ኢልናዮ ርኩስ መንፈስ እየ እንተኢሉ ክፈልጦ እዩ እቲ ህዝብና ከዓ ርኩስ መንፈስ ክቕበለ ይኽእልን ቅዱስ መንፈስ እየ ኢሉ ዝመጽእ መልኣክ ሞት እየ ኢሉ እንተመጺእዎ ከዓ እቲ ህዝብና ስለ ዘይቕበሎ መልአከ ህይወት እየናበለን ህዝብና አጥቢኡ ወሎ ፈጺሞ ኣብ ጸበል ኣብ ዝኾነ ይኹን ተኣምራት ምልክት ዝገብር ዘሎ ተመን ተደሊ ተመን ኮይኑ ይግለጽ ተደሊ ፈውስ ይኹን ቀደም እንታይ ንገብር ነርናስ ገንዘብ ከድልየና እንተሎ ገንዘብ ክንረክብ ክንብልስ መድሓኒት ክንሸይጥ የድልየና እሞ እንታይ ንገብር ነርና ብቐጥታ ገንዘብ ሃባይልካዮ ክህብ ስለ ዘይኽእል እቲ ሰብ ገንዘብ ድማ ከድል እንተሎ መድሓኒት ኢኻ ክትሸይጥ ዝግባእ ሓደ ጥዑይ ሰብ ከዓ መድሓኒት ክገዝእ ይኽእል መድሓኒት ገዝእ ዝኽእል እንታይ ምስ ኮነ እዩ ምስ ሓመመ እዩ ስለዚ መድሓኒት ክትሸይጥ እንትኾንካ መጀመርያ ንዕኡ ፀዊዕኻ ብዝኾነ ይኹን ሕማም ተቕምጠሉ ጋኔን ድማ ምንም ችግር የብሉን ብዝኾነ ይኹን ኣትዩ ሕማም ኮይኑ ይግለጽ ድሕሪኡ መወዳእቱ ነቲ ጥዑይሲ ሕማም ተቕምጠሉ ዘገርም በቃ ሕማም ተቐምጠሉ ብድሕሪኡ መድሓኒት ትሸይጥ መድሓኒት ሕማም ተይቐመጥካ መድሓኒት መን ይገዝአካ ስለዚ እዚ እቲ ሲስተም ብኸምዚ እዩ ከይድዎ ዝኒሀ ፈሊጡ ይሕዞ እሞ ምስ ሓመመ ከዓ ኣብኡ ተመን ኮይኑ ይልሕሶ ይፍወስ ታድልየት ናይዚ እንታይ እያ ክልቲኦም ትጠንቋሊ ዝደግም ዘሎ ነቲ ንማዕረ ዝኾነ ጥቕሚ ኣለዎ ትጠንቋሊ እውን ሕማም ዘቕምጥ ዘሎ ገንዘብ ክረክብ ይደሊ ኣሎ ሰይጣን ከዓ ገንዘብ ኣይኮነን ዝማቐል ዘሎ ካብ ሽምዓ ጀሚራ ክሳዕ ዝዓበየ ነገር እንድሕዳ ስእለት ተሳኢሉ ታብዚኣ ተፈዊስካኒ እዚኣ ክገብረልካ እየ ስለ ዝብሎ ዘሎ ንኣብነት ዕለት 5 ንጓለይ ብኡ ይግለጸላ ነይሩ ነዛ ጓለይ ብኣሞ ዘለዕልክዎ ዕለት 5 ክኽበር እንተሎ ዕለት 4 ተመን ኮይኑ ወይም እቲ ናይ መጀመርያ እቲ ሓደ መርጌታ ኮይኑ እዩ ዝግለጽ ዝነበረ ብቐጥታ የስታውሳ ካብኡ ኸ ኣዲ ኣይኩን ነቲ ማሕበረሰብ እንታይ ዝመስሎ ወው ጽባሕ እኮ ጋብር እዩ የስታውሰኒ ኣሎ የዘክረኒ ኣሎ ንጓለይ ግን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ገብረ መንፈስ ቅዱስ ያድሐና ኪዳነ ምሕረት ኣይፈወሰታ ተክለ ሃይማኖት ዝፈልጥዎ ነገር የለን ንጓለይ ዘድሐና ነፃ ዘውፅኣ ሓደን እተን መስቀል ተሰቂሉ ዝሞተ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርና ይኹን ኣሜን ከምዚ ዝበሃል ቀልዲ የለን በዚ ከዓ ክፈራራሕ ስለ ዘይክእል ንፈርሕ ሰባት ስለ ዘይኮንና ሓራ ወፂኣ እያ ዝገርመኩም መምህር ጳውሎስስ ኣብቶም እውነተኛ ክርስቲያናት ዝኾኑ ዳግም ዝተወለዱስ ቡዳ እዩ ኢሉ ክሕዝ እውን ኣይኽእልን ብቡዳ እውን ክትሓዘ ኣይኽእልን እንታይ ስለ ዝኾነ ቡዳ እየ ኢሉ እገለ እየ ኢሉ ሒና ኣብነት ተወለ ኣለኹ መርጌታ ተወለ እየ ኢሉ ክላፋለፍ ዝኽእል ብሽሞይ ክሽቅጥ ዝኽእል ጋኔን የለን ንምንታይ ነፃ ወፂአ እየ ሽሞይ ከልዕለኒ ኣይኽእልን ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ ዝወፃእኩ ሰብ እየ ወንድሜ Yes, hallelujah. ጓሌ ውና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ ኪዳን ዝኾነ ደም ኣለዋ ነፃ ወፂኣ እያ ሕይ Hallelujah. እና ህዝብና ነፃ ክወፀሉ ዝኽእል ነገር እዚ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኢኻ ተፈጢርካ ንኣብነት ኣብዚ ሰሙን እዚ ምስ ረኣየ ሓደ ሓውስ እዛ ኦርቶዶክስስ ታዘኮለሰት መሊሳ ትንከስ ገለመለን ዝሓወይና ዓማ ስማዕ ሕይ ኦርቶዶክስ ኢልካ ንኦርቶዶክስ ትቆርቆር ዘለካ ኦርቶዶክስ ቅድሜኻ ብዝተፈላለየ ትምህርቲ እንኳን ይፈልጣ እየ ግን ኣነ ልቢ ክትብለለይ ዝደረኽዎ ኦርቶዶክስ ዝበሃል ኣምላኽ ኣይተፈጠርኩን ኣነ ብመልክዕ እግዚኣብሔር እምበር ኦርቶዶክስ ዝበሃል እግዚኣብሔር ኣይፈለጥ ብስም ኦርቶዶክስ ኣይተጠመቕኩ ኦርቶዶክስ ዝበሃል ዝኾነ ይኹን ምእንታይ ኣይተሰቀለ እቲ ዝመፅእ ዝፅበዮ ከዓ ወለድና ዘቐመጥዎ ሃመ ወሞተ ወተቀብረ ወተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ በስብሐት ይኩነን ሕያዋነ ወሙታን ኢሎም ቦታት የተቐመጥዎ ኣሎ ዝሞተ ዝተንሥአ ዝዓረገ ዳግም ድማ ክመጽእ ዘለዎ ተስፋ ውኡ እምበር ክትብሎ ዘለካ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለይን መጀመርያ አንብብ ኢለዮ ማለት yes ብልከ ዋው ኦርቶዶክስ ማለት ከም ሽሙ በኮንታ ኣነ ዝርድአኒ ብቀጥታ ቀጥተኛ እምነት ማለት እዩ ቀጥታ ንክርስቶስ ኢየሱስ ኣሚንካ ብክርስቶስ ኢየሱስ መንግስቲ ኣምላኽ ትወርሰሉ እምበር ኦርቶዶክስ እየ ዝብል ሸንኮለል እናበልካ ተሓልፈሉ ኣይኮነን ህዝብና እውነት ክናገር እንተኮይኑ እውነት ይዘረብ ተባሂሉ መምሃራን ከዓ መራሕቲ ከዓ ዝፋለልኳን ዘጥፍኡኳን ዘለው ናብ ኣጋንንት ኪዳን ዘጥፍኡኳ ዘለው ቦት ተጻሒፍልካ ዘሎ እውነተኛ ዝኾነ ኪዳን ብኡ ሒዝካ ቦት ዝተኸፈተልካ ምክንያቱ እውነተኛ የህይወት መንገድ እኔ ነኝ በለንበር እኔ እያ አይበለን ልኡኻተይ እዮም አይበለን ምክንያቱ እግዚአብሔር ናይ ካልአት ኣስማት ኣይሃበን ኣብ ኢሳይያስ ምዕራፍ 42 ቁጥሪ 8 እንታይ ዝብለሉ ኣነ እግዚአብሔር እየ ስመይ እውን እዚ እዩ ክብረይ ንኻልአት
مسجنا يدما نصرو بمثلتات مزتقرص بوست كاردتاتن انا اي هيبن يزبلنبر هيبه يبلن هيبه يزولل اندحر دا حليو تامر ماريام منጭ ኮነና ይፈል ገለር ፋይል منጭ ኮነና ይፈልን منጭ ቆውን ዝኽእል እውነተኛ ዝኾነ ታቤተ ክርስቲያን ነው ዘመን ሒዛቶ ዝመጻት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ባዕላ መጽሐፍ ቅዱስ አለ ንስ ሒዞም መምህራን ይቅረው ተላዚብና ካናው ንንጻ ዘየለ ነገር ግን አነ ብዙ ሐብዝ የለ ክንዛራረብ አየድለኒ ማለት የለ يس واو زغرم ነገር حاسوتن سلطابني نخنلي بتاعمي زغرمي حنت حفتنا افزي انتايلا صحيفالا حنتي فيوري حفتنا تايلا صحيفالا اب بحري ان زنبرا ايو زبحال تن دق حدرتنا زبحالا بزعبو سي انتاي انتن دق حدرتنا مالسي انتاي مالتي بود تبعتها تصاواع زار انتقون بقوالن استيتصاواع دما زارتي يتبحال زرو جن زاري شمولويتي كنت زولنا يحيزو وندني اب بحري نبر عقل صبي وي موت المنفسي منافستيين بسبب تجليسان جن باعمو جليسيا نيره بتلي زمسحابه قدوساننا عافه حصانات زبحال كفو زخنا اسمات نت حزب تقاصاطير ويو خيفرح خيسقلنا انا نقنسو زلنا نبر بزح غديو نعمنه عدينا عايز منهم كفتا زلنا مندر تابتا خباب وصي ايتفلطن ግን كمص እንተለቲ ሽሞም ኣብ ቀጻል ክንዝርዝሮ ሚና ናይ ኩሎም ጽሑፍኒ እንታይ ዝብልቲ ጋኔን ከግለጽ እንተሎ ትዛር ሙጨይ ዘሪጋ ይዝባልና ሙጨይ ዘሪጋ ማለት በቀጣ ዓረብ ሙልጭ ኢልና ገር አነ ብዝተወሰነ ዓረብ ስለሰምዕ ይሰምዓሞ አደይ ሰበ እያ ዓረብ ዚዳ ፈሊጣተን ተበልካ አደይ ኮነትን ዛረው ንሱ ትርጉስ መንፈሲ ህዝብና ጋ بزيكاتهم وحدات السادة زلوا خمس خماي مكرازر أخو زلوا بسم إيسوس كريستوس آمينم داعم زتولد ترح أنت زي كوينو بزي طرفه بومولو ورخص من فستواري سووا إذنيا زي خونا نجري له واو نجرم نازارت مالد دك حضرت ناس بحالا زلوا طعمات بحالا زلوا منابرت ناس بحالا زلوا من بحالا زلوا عنببا زغربلن زلوا أجاننتيا يخبر ايلوم خنا ولا اف غزاتين سنجرا يبل عمد ويقدفلن جلجله ندك حضرتنا تباهلو دحرق عسبا وصين خا حيزني خدا كموتات ነገር ይው ይህ ምስክርነት ተቆይ ተጠቀለን ይው ተጠቆ ሽልመን ዝባላና ሽልመ ይል ስለዛ ሐዘን በቃ በኡዝ ተታሐዘ በፍርሕት ህዝብና ነፃ ስለዚህ ወፀ አፍርሓትን ጭንቀን ሱዲያብለስ ድማነ በኃይሊ ቀታል ስለዝኾነ አጨኒቅ ይዝገዛም እና በጭንቅየም ዝነብሩ ንሳተን ባዓልቶም ቡዳይ ሒዘና እይ ሰብ ይበልዕ ኢሎም ንጎረቤቶም ስለዝማና ቀይዎ ንሱ መስይዲ መጽእ ገለ እየ ኢሉ ታፍቲ ጎረቤቶም ባዕሉ ሰብኣይን ሰበይትን ንባዕሉ ክሳዕ ዝትፈላለ እንደገና ሞሊሱ ርኩስ መንፈስ እናሃለወ እገለ እየ ኢሉ ይግለጽ ክሳዕ ዝሞተ ሰብ አልዒለን ብኡ መሲለን ዝግለጻ ዘለዋ ዝፈልጥዎ ናይ ቀረባ ሰብ እንተስናሓጉ እንተስ ዝሞተቶ ኣዲኡ መሲለን ዝመጻ ዘለዋ በላዕት መሲለን ጥጥቆን ዕንበባ ባንድሻን ዝቀርበለን ዘሎ ንሳተን بسرت ህዝብና እኮ ወሪሮን እኮ እየን ሓንተን ብስራተለት እንይለ ነራ አንቶ ሕይውን እንትኾነ ህዝብና ነፃ ክወጸሉ ዝኽእሉ ካብተን ደቂ ኣንስትዮ ዝበሃላ ዘለዎ ኾን ካብቲ ደቂ ተባዕትዮ ካብቲ መጻወት ናይ ኣጋንንት ኮይኑ ወዝኒ ክወጸሉ ዝኽእል ሓንተን ከምቲ መግደላዊት 7 ኣጋንንት ነይሮማ ተባሂል ሓቀ هو ተገላጊላ ተጋላጊላላ ናው ምስ መጸት ተጋላጊላላ ህዝብና ከዓ ብሚልዮናት ዝኣኽሉ መናፍስት ርኩሳን መናፍስት እዮም ዘለውዎ ሞታት እናምጽእ እናርኣየ ንዓኣቶም ናብኣቶም ክጽሊ ናብኣቶም ዝተፋላለየ ነገር ክግብር ይገብርዎ ኣለው ካብዚ ነገር እዚ ነፃ ክትወጸል ትኽእል ግን ህይወቱ ዘወፌልካ ስራሕናታቶም ከፍርስ ዝተገለጸ ወዲ ኣምላኽ ኣሎ ንሱ ከዓ እገለን ሙጨይ ዘሪጋም ኣይኮነን ጉደርም ኣይኮነን ኣርሴማም ኣይኮነን ንሱ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባሃል ኢየሱስ ክርስቶስ ይባሃል ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ካሊ ኣብዚ እግረ መገዱ ሓደ ዝመጸኒ ሓሳብ እንታይ እዩ ዋላ ኣነ ኣብቲ ቆሎ ትምህርቲ ቤት መቸም ከምትናትኩም ዲፕ ኣተኾኑ እምበር ተወሰነስ ኣለማሚዶምና ጸኒሖም እዮም ተወሰነ ይምሁሩና ነይሮም ማለት እዩ ምክንያቱ እሱ እዩ እቲ ዓብዪ ሞገስ ትረክብ ኣብቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ከምዚ ይፈልጥ እንተ ተባሂልካ ኢኻ ዓብዪ ቦታ ዝወሃበካ እሱ እኮ ናይ ጥበብ ሰብ እዩ እሱ እኮ ገለ እንዳበሉ ዋላቶም ጳጳሳት እዮም ዘኽብሩካ ጳጳሳት ይቀባበሉን ነይሮም ኣነ በተን ዝነበራኒ ቁሩብ በአንሲ ንዕን ክረኽቡ ክብሉ በቃ ዘይናተይ ቦታ ይህቡኒ ነይሮም ሕጂ ከመይ እዩ እዚ ንኣብነት ኣብ ቆሎ ትምህርቲ ቤት እንዳሃለና ኩሉ በስመ አብ ኢሉ እዩ ዝጅምር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ጸሎት በእንተ መስተጻለ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ጸሎት በእንተ መስተፋቀር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ጸሎት በእንተ መድፍነ ጸር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ጸሎት በእንተ አፍዝዝ ወአደንዝዝ
بس ما ولا ناس كده صار أمرا تقولت بأنت أزرت وأزرت كله الله جيسي الله زياد كميو كمي بس ما عملوا جميروس كمي جيرو يسرح له سيطان بس ما بزبل سم كمي جيرو يكسرح خيلو بس ما عملوا خينا من يتغير زلوا نعم الناس بس ما عملوا خا أول منفس قدوسي سمم تصوي خاسي نفس قتل تخلو سمم تصوي خاسي سب كتفزز كتدنزز تخلو سمم تصوي خاسي سب كتدنزز إذا كمي يستقلصوا لنا መምህር ጳውሎስ ፀኒሕ እዩ ንኣብነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብህይወት ብስጋ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እናውፅእ እንተሎ ኣብቲ ማቴዎስ ምዕራፍ 12 በኣሞ ዘልዐልኩምዎ ብሓለኻ ኣጋንንቲ ገይሩ እዩ ኣጋንንቲ ዘውፅኦም ዘሎ ዝብል ኣመላኻኽታ ነይሩ ዋ ለእመተካ ሃው ሰብ ኣብየት ይትቀውም ይእቲ ቤት ከመይ ኢሉ ዳ ሓደ መንግስቲ ምስ ሓደ መንግስቲ ምስኡ በዓል ንባዕሉ ተተባኢሱ ዳ ከመይ ኢላ ትቀውም ስለዚህ እንታይ አሁን ትሆኑ ዘለኹም ኢልዎም ነይሩ እና እዚ ነገር እዚ እንታይ ዘሳውሰና በስመ አብ ኢልካ ጀሚርካስ ብድሕሪኡ መስተፃል መቅትል መስተዓብድ መስተሃምም መድፍ ነፀር መስህብ ኣጋንንት ምናምን ዝበሃል ዘሎ እዚ ብምሉኡ ሲስተም ናቱ እዩ በስመ አብ ኢሉ ንምባል ምንም ፀገም የብሉን ግን ደሞ ትኽፋኣቱ ኣብ ኦርቶዶክስ ወይም ሰለስቲያን ኣሕዋት ኣብያተ ክርስቲያናት ዝበሃላ ስመ ክርስትና ዝሓዛ ኣብ ኣተን ይኾን ዝሰርሕ እምበር ኣብ እስልምና እንታይ ኢሉ ዝጅምር بسم عميل انت عتيوم ساتم سلازي يقبلوا بسم الله انهم انا اراهم شيء اذا سيطان رجم والله محمد انا ولا يزعتو تخفعتو من دان قبلوا مالتي استدقوا لنا بسم الله انهم انا نزل بزعلوا اراهم شيء الله اذا سيطان رجم ما والله محمد انا ولا ناي واحد صوع عمله زغرم محمد ስለሰርሐው ማለት እዩ زغرم ماشي እና እዚ ነገር እዚ በብ ዓይነቱ ኣፃዋውዓ ቅዱሳን ብዝብልዎ ሰራዊተ ሰማይ ክኸውን ይኽእል ዝሞቱ ቅዱሳን ዝበሃሉ ሰባት ይኹን ዝተፈላለዩ እናፀውዕን ሰመብ ዘየለውሉ ንሳትመብ ዘይፈልጥዎ ዝሽቅጥ ዘለን ህዝብና መሸቀጥ ገይረዎ ዝኒሄ ኣጋንንቲ እዩ ዘገርም እዩ ኣጋንንቲ እዩ ማለት እዩ ኣጋንንቲ ሕየው ዘመን እዚ ዝተስፋሕፈሐው ከባቢና ንኣብነት ክቁጠበው ክሓስብሉ ምእንታን እቶም መምሃራን ክሓስብሉ እቲ ህዝቢ እውን ክዕዘቦም ምእንታን ተስፋሕፊሒ ዝኒሄ ጋውል ዝበሃል መንፈስ ኢላዓንቶ ዘልዕልክዎ እንታይ ይገብረሉ ይመስለኩም ኣብ ጎጃም ቅድም እንትብል ጉደር ይጥቀመሉ ነይሩ እዩ ካብኡ ዝመፀ ግን ሕጂ ኣብ ኣክሱም ኣብቲ ጉደር ዘምፅኦ ተስፋሕፊሒ ዝኒሄ أقسم الكتمان أقاب بوزح تقارانين عندنا نسرح زلنا مستم مراحت بسر تقاراني أو حد يوم زتمقو أو كي حد بالبحر لنسونا ويزتمق نمرجة حدا نيرتاد عن كان داتم كتذكر كايلة زتمق الله ويس نو هو من مغاني فلت بعل عجاك ولا رخص منفسونا ويو زتمق نعنا مراحتونا ويوم زتمق وتطلق كمان كأتوا كسحنا قنكو إزدليلني واو زغرم أويل نتم قلنا عدا نقر انتهي تخصيت الحي قدم 5,000 نخبلكو شيط أزنوركم مرادة برد زبالنا ما خلق لنا برد زبال نيرو تفلتوا وتغنيهم دحرزي أبو قسم حي تهزبي نايو كوكو ممر نبوينو ناي كنيا ممر نبوينو ناي برد زحل نبوينو مرجع تعرف مخابن نقود سرحي نحلاو برد مدبنيا سلازغونه برد كيوقعنا من انتان አሁን ተሎ ሁሉ ትሞያንስ ዘለው ወኢና ንቆጽር ዝብል ምስመፀ ቶም መሃራን ድማ ተም ዝነበሮም እኮ ኣኽቢሮም ወሲኾም ዕዳጋ ይሸጡ ተም ዘይነበሮም ድማ ሞይሶም ዳምዳም ኢሎም ቆቆዱኡ ኣብ ሕድ ገዛ እኽሊ ቦት ዘለዎ ታብ ዓውዱ ሶፊሩ ስለዝወስደሎም ናብ እግዚአብሔርና አንተ ኢልካዮ ህዝብና ጽገም እንበር ናብ ኣቶም ክተልካዮ ተይወልካዮ ስለዝኸይድ ቶም መሃራን ብዙሕ ሸይጣ ኣነ እኮ በብ 5,000 ተተሚኑ ኣብ ሙራደ ኣቃቤ በረድ ዝበሃልና እዚ ከምታት ዝመሳሰለ መስተሃድር ዝበሃል ኣሎ ድማ ሞይስ ናይ እንስሳ ምሕደር ተባሂሉ ዝቕመጥ መቸም ዝገርም ኮይ ኩሉ ንዓቶም ተባሂሉ ነጋንንቲ ሓለውቲ ባዕሎም ፈወስቲ ባዕሎም በረድ መምፃእቲ ባዕልቶም ከልክልቲ ባዕልቶም ኮይኑ እግዚአብሔር ዳኣ ታይሓል እንተይና እግዚአብሔር እኮ ዝሕልዎ ነርሲ እግዚአብሔር በቃ ካብ ቁጥጥር ወፃእ ኮይም ገር ካብ ስራሕ ወፃእ ገይሮሞ በቃ እግዚአብሔር ምክንያቱ መስተሃድር ሕይና ጋንንቲ ሽሙ እዩ
አቃቤ ነዋይ ተባሂሉ አቃቤ ርእስ ተባሂሉ ርእስካ እውን በተአስማት ንሱ ተተሐሊኻ ደቅኻ እናትካ ዘበለን እውን በተጋነንት ንሱ ተተሐሊኻ እግዚአብሔር ዳታ ምንታይ እዩ ክሕልሞ ዘገርም ነገር እዩ ዘገርም እዩ ውይ እግዚአብሔር ጋር ምንታይ ያለ ሰይጣን ብናይ ባዕሉ ገይሩ ሰይጣንነቱን ተፍሪሱ ሰይጣንነቱን ድሕር ዳ ተቃዊሱ በስማቱ ገይሩ ድሕር ናይ ሰይጣን ስራሕ ፍሪሱስ እግዚአብሔር ዳ ምንታይ ዳ እዩ ፍሪሱ ዳ ተጋላቢጠሽ እዩ ዋው ተጋላቢጠሽ ይዝኒና ኩሉ ተላዓይን ሕይ هو قصلو برد نمحلاو حي برد زبحال زلو تحاد ድማ ፍጫፍ ኮይኑ برد خمس يلنت يفرارحو برد كوقع يفلي يብል እቲ ካ برد ክሕሊ ዝሮ ዝሮ ህዝብ ተቀፍቂፍ እዩ ህዝብና ጠጠው ኢልካ ሓስበሉ ዝግባእ ሓደ ነገር ኣሎ በእውነት ንብዙሓት ሰባት እየ ዝነግሮም ኣብ ጽሑፈይ እውን ንሱ እየ ዘቀድም ኩሉ ግዜ እና እግዚአብሔር አምላክ እስከ ሓንቲ ኪዳን ሓንቲ መንግስቲ ሓንቲ መንገድ እንድሕር ዳ አቀሚጡስ እንታይ እዩ ኮይኑ ነዚ ነገር እዚ ኢልዎ ታውቶም መራሕቲ እኳ ተጠቀምቲ ስለዝኾኑ ንሳቶም ይጥቀሙ እዮም ብኸመይ እዮም ዝጥቀሙ ኣነ እውን ኢደይ ይሰድድ መምህር ጳውሎስ እውን ዝዓቕምኹም በሊዕኹም ትኾኑ እቲ ገልን ድርሳንን ከዓ ዓይኑ ለቆኒና ዝገልን ድርሳንን እዚ ናይ ወለድና ትውፊትን ቅርስን እዩ እዚ ዝፀልኡ መናፍቃን እዮም ኢሎም የልዕልዎ ኣለዉ ሒዳ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካብቶም መራሕቶም በዓልቶም እውን ተላዒሎም ኣለዉ እምበር ሓደ ናይ ዞባ ምብራቅ ሃገረ ስብከት ኣብቲ ዝነበሮም ናይ ሸውዓቲአን ጉባኤታት እዚ ሲኖደስ ተባሂሉ ምስ ናይ ነብረእድ ናይ ኣክሱም ዝነይኑ ክርክር ገጢሞም ብሚድያ ግልጽ ስለዝኾነ እሽሞም ዘልዕለ ዘለኹ መጋቢ ሓዲስ በርሀ ዓዊሎም እንታይ ኢሎም ነይሮምስ ገልን ድርሳንን ኣየድሊናን ናብቲ እውነተኛ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር ንመለስ ኢሎም ኣብ ቅድሚኦም ኢሎሞምስ ብድሕሪ ገልን ድርሳንን ትብሉ ዘለኹም ዝትጸልእ ዘለኹም ናይ መናፍቃን ኣበሃህላ እዩ መናፍቃን ደረኺቦምኹም ነይሮም እዮም ይብልዎም ቶም ናይ ኣክሱም ሰብኣይ እሺ ብጋብ እንታይ ኢሎም ድዮም ክልተ ነገር ኣልዒሎምሎም ስምዑ ዶ ንምንታይ ኢና ንፈራራሕ ነፃ ዘይንዛረብ ሸፊናዮ ተመትና እውን እኮ ደቂ ናብ ልዕሊ መቃብርና ኮይኖም ዝሓቂ ዘይክዛረብዎ እዮም ኣነስ መርቆሬዎስ ንሰማይ በከዋክብቲ ንምድሪ ድማ ብስነ ጽጌያት ገይሩ ሰርጊውዋ ዘሎ ሸሊምዋ ዘሎ እዩና በለኒ ገልን ድርሳንን እንደገና ድማ ሐዋርያት ሆሩ መንገለ ሰዶም ወገሞራ ወረከቡ ወለብሲ እግዚአብሔር ሎጥ ዝብል ገልን ድርሳንን እናሃለወኒ ሐዋርያትስ ናብ ሰዶምና ጎሞራ ዝበሃል ናብ ሎጥ ዝበሃል ሰብኣይ ከይዶም ወንጌል ሰቢኾም ሊኦም ዝብለኒ ገልን ድርሳንን ዓይስ من نرأهم رأي تساءنني إن سمعهم مسمع تساءنن سب انتزي كوينة بستكر نايقلن درسانن قدس ما نمسا فليت وإي حييل وكبرنا عملاقه واو زقرم يو إنا حيزم مهاران انت أمزولو وزلو هزبنا قلن درسانن عينت الثئني لم تخوانا لهم حيزم وزلو تمام مهاران يتقمهم يو عسر تخلت تتول الدقاق محرالك أييلو كوا أي بزي أم جيركا ذكرتا جيركا نتزموتا زي فلطا صادق زلو وزلو بناتو صحيفهم عسرت شدشت تولد خا محرل كايده زيبل شو حتى تولد خا زيبل እግዚአብሔር አይበለን እግዚአብሔር ተዝብል በቃለም መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ምዕራፍ ክንዲዚ ደይብለ የለን ክብልና ይግባ እዚ ዘየለን ተኮይን ተሲኢኖሞ ግን ንባዕላ ካጠፊኻ ህዝብ ምጥፋእ ስለዝኾነ ህዝብና ድማ በአእምሮኻ ጠጠው ኢልካ ክትሓስበሉ ዝግባእ ነገር ኣሎ አንተ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ቃል እግዚአብሔር የተዓምጽ ስማዕ بدو كان تلقى 12 تولد خا محرل كاييلو كوا اييلوم اندحر دعا نغيروم اخوان عااتهم ناغلب كبدو كان دحر دع حليف كاي 12 تولد كان دحر زم محرل كا وينو مسموت كا 12 4 8 እና ወልዝ ምዝምዙ ካዘለው في كيدان እግዚአብሔር ዲጂ ተቀበለ ጠሊሙ መፍትሒ መጽሐፍ ድዩ ዘይጠቅም እቲ ትገብሮ ዘለኻ ዝክር ድዩ ኪዳን ዘይውል ኮይኑ እንታይ እዩ ጠጠውልካ ሓሰብ ተስማዓር መቸም ክፍታሐተ የለካን እስሩ ይፍታሐት ዘድዮ ዘሎ እና 12 تولد خازبل اندحر دا نيرو እግዚአብሔር አይበለን እንበር ተዝብል ዳ ንምንታይ ፍትሐት የድልዮ ኣሎ ኮለት ዝክር ዝነበረ ኮለት ዝፈትሕ ዝነበረ ኮለት ባዕሉ ዝበልዕ ዝነበረ ዘንብብ ዝነበረ ሰብ ኮም ስሞታ ይፍታሕ ኣሎ ተኣሲሩ ስለዘለ ይፍታሕ ዘሎ እንበር ተፈቲሕ ስለዝነበረ ይፍታሕ ዘሎ ንፍታሕ ዘድልዮ ንእሱር ደስ ንፍትሕ መምህር ጳውሎስ ንእሱር እስር ስለዝኾነ ኢት ህዝብ እስር ይኒ በአጋንንት ተኣሲሩ እዩ ብኽፍዓት ተኣሲሩ እዩ በመርገም ተኣሲሩ እዩ ብዙሕ ተኣሲሩ እዩ ሓንተን መጽሐፍ ቅዱስ ሓደ ጽቡቕ ዝኾነ ቃል ተመቕሽቲ ባዕሎም ዝብልዎ ኣሎ ነስዓ ደዌነ ወፀረ ሕማመነ በሕማማት እዚኣሁ ቤዘወነ ይብሉ እዚ እንታይ ማለት እዩ
حمامنا صيرو إيو دوينا تقبلوا سلنا كل نجر كوين زلوا يسوع كريستوس ودع ملاقي بازي مست أمنيكا مفتاح يدليكا مذكرة يدليكا خالي شنقلل يدليكا أني إخاك منجز تعمل قطعة ولا تقل منجز تسمع كتور سلات تقل حزبنا حنت من قد يعزلا حنت بر يعزلات من قد نسقى بزيلو بزي حسو قالوا ولدنا كلهم زفلتوا انت ايات بل انا وقوتو فنته هيوت وصدك انا እውነተኛ የህይወት መንገድ ነኝ እውነተኛ የህይወት መንገድ እኔ ነኝ በትግርኛ እውነተኛ ናይ ህይወት መንገድ አነ ኢያ ይዝበለንበር አደይ ኢያ ይበለን አርሲያማ ይበለን ቅዱሳን መላእክትም አይበለን መራሕቲ ኻያት ብኡኻን ይሕሱ ኡኻን እዮም ዘለው ናብ ቃል አምላክ ምሳ ናይ በሐቂ ዋው ዘገርሚው መምህር እግዚአብሔር በጣም ዘገርም ነገር ይገብራሉ ኣብ ምድሓን ቲቪ እግዚአብሔር ዘገርም ነገራትዩ ዝገብር ዘሎ በሐቂ ስለዚህ ሕዋተይ እዚ ናይ ሎሚ ሳልሳይ ምስክርነት መምህር ተወልደ ኣብዚ ክንውድኢና ክንዛዝሚና ኣብቲ ራብዓይ ምስክርነት ኣብ ሶሉስ ራብዓይ ምስክርነት ክንውፅሎ ኢና ክሳዕ ንውድእ ክሳዕ 10 ድዩ ክሳዕ 20 ድዩ ክንቅፅሎ ኢና ክሳዕ ንውድእ ማለት እዩ ምክንያቱ በአኹም ገይሩ እግዚአብሔር ነቲ ናይ መናፍስቲ ጥልቅ አሰራርሓ ይግልብጦ የቃልዖ የዋርዶ ዕርቃኑ የትርፎ ስለዘሎ ስለዚ ገና ክንሰርሒና ህዝብና ከዓክወፅ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብሩኻት ኣሕዋትና ቶም ምሳና ኮይንኩም ተገልግሉ ቅዱሳን ኣሕዋት ናይ ወንጌል ጾር ናይ ወንጌል ልቢ ዘለኩም ብዛዕባ ወንጌል ጾር ዝስምዐኩም ሓላፍነት ዝስምዐኩም ኣሕዋትና ኣብ ምድሓን ቲቪ ቀዳማይ ቀሺ ሃይለ ስላሴ አቦና ቀሺ ሃይለ ስላሴ ኣብ ዝሓለፈ ናይ 14 ኣድባራት ሓላፊ ዝነበሩ ከመይ ከም ዝመስከሩ ርኢኹም ኢኹም خلاي خا ممهر انباقوم كما يكم زمسكرور يخم مرجيتا طملسان كما يكم زمسكرور يخم ممهر الياس كمو حج حمشاي ممهر تولد غويتا هيبونالو ازيوم كلهم بمدحان تي في زمسكرون بمدحان تي في غيرو غويتا زطقمولهم زلو نبزوحات احوات نمدحانهم غيروهم زلو احواتنا يوم ስለዚህ حواتي ازيوم كنحقفو من أفتي سدوتهم كنكافل أفتي مكرهم كنكافل سيطان أرقان كوتس كله سيطان كوارد كله سقايبلن دخوله كله يزقبر مالتي أنا بحكي أبزلك أنا إن داول كله هو تخم تتنقون داول خير ببزح تحاويهم مع حدا عصو جزا خوينهم يوم إذا مسكرنا إذا مسكر وزلوا سلازي حواتي بزح في اللايف بفاينانس بزح كحجوز زقبوا من جرالو تم بفاينانس كتحجوزنا يمانا يدخم كتهونا تخلو حواتنا أبز واتساب قصرنا له أبز واتساب قصرنا حفلنا مو مسانا خوينكم زوان جلزي كتعيو بقيت فقري نحبركم علينا مغنياتو حواتنا كابزي كنا قرونا زصون دق سلمات كوصل لهم بحكي حرا كوصل لهم أجان أنت أمدرنا كسرح يقولون كريستوس أمدرنا كجننن كملخن كعبين اللوا سلذي أجان أنت عاويو أجان أنت مدري كجزء كله حزبي يسأنت مالتيو مدري يتأفق مالتي مدري سدت بسدت دم بدم مكرا بمكرا يتخون مالتي سلازي حواتي حواتنا نموصع እግዚአብሔር እዚኦም ዘአምሰሉ ሊቃውንቲ ጎይታ አሕሊፉ ሂቡናሎ በሐቅ ንህዝብውን ንርእሶም ጥራይ ከድሕኑ ከይኮነ ንህዝብውን ንምድሓን ክኾኑ ያውፅዎም ዘሎ ስለዚህ ነዚ ከዓ ኩሉ ቲቪ ሳተላይት ቲቪ ነመሓላልፎ ብገንዘብ እዩ ኩሉ እዚ ሕጂ ነመሓላልፎ ዘለናውን ብገንዘብ እዩ كل نجار ممرت ولد خا كاب حجي زلوهم أقلقلوتون بزبالة أقلقلون تدا أخوينهم ناتنا دقاف ناتنا حاجة زي اليوم بحكي سلازي زي كلهم عن تويز نجار خكم 4 حمشته ليك أومتي زعبير أحلفه هيونا الله سلازي نوانجل عينتنا مسارح تخوينهم ويتا كافتي نايسيت عن معموق نايسيت عن سيستم من مأسرتنا أو سيوا مالو سلازي حواتي مزيهم خويننا وانجل كنعين تدا خويننا بليس بفلاي بفاينانس كتحجزنا سانا خوينكم إذا وانجل زي كتعيو يمانا إدكم كتهونا كابزي بزبلز أكن زرقح جنا استوديو نتخلو لهم علينا أو أفتزل له وكبابي مالتيو عبي استوديو نقبرو لهم علينا بزح بجت زد لنا سراح الله سلازي حواتي نزي سراح زي مسانا خوينكم بتخلوا وخلوا كتحجزنا سبورت كتقبرنا بقيت فقر نحبركم علينا إذا واتساب قطر زي أبزل لكم سلازي مرحان تبي أم حضرتي بورد اللوا
ኣብ ትግራይ እውን ቦርድ ኣለዋ ቦርድ መስሪትና ኣለና ኣብዞም ሊቃውንቲ እዚኦም ማለት እዩ ገሊኦም ኣመሓደርቲ ገሊኦም ኣገልገልትን ኣመሓደርትን ኮይኖም እዮም ዝዓዩ ዘለው ዋላ መምህር ተወልደ ሕጂ ኣብኡ እዮም ኣትዮም ዘለው ስለዚ ነዚ ዕዮ እዚ ምሳና ኮይንኩም ክትዓዩ እቶም ቁኑዕ ልብን ናይ ወንጌል ጾር ዝስምዐኩም ሓላፍነት ዝስምዐኩም ኣሕዋትና ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ዋትስኣፕ እዚኣ ፀሓፉልና ብትኽእልዎ ምሳና ኮይንኩም ደው በሉ ምድርና ሓራ ክትወፅያ ክትርእኹም ኣብ ቀረባ እዋን ማለት ኣብ ቀረባ እዋን እቲ ዝገዝእ ዘሎ መንፈስ ዋሪዱ ቦትኡ ክለቅቕ እዩ ኣነ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪበ ኣለኹ ኣብ ማርያም ብድሕሪ ሕጂ ጎይታ ዝገብሮ እዞም ሊቃውንቲ እዚኦም ኣውፅኡ ስለ ዘሎ እዞም መምህራን እዚኦም እቲ ናይ ኣጋንንቲ ሲስተም ምስቲ ናይ ኣጋንንቲ ሲስተም ክሰርሑ ዝፀንሑ የውፅኦም ስለ ዘሎ ጎይታ ረዲኡና የውፅኦም ስለ ዘሎ ሕጂ እንታይ እዩ ክኸውን ይመስለኩም እቶም መራሕቲ እንተወፂኦም እንታይ እዩ ዝኸውን ብድሕሪ ሕጂ ማርያም ትወፅእ ኢየሱስ ይኣቱ ገብርኤል ይወፅእ ኢየሱስ ይኣቱ ከምዚ ኢና ንገብር ከም ዘሎ ማለት እዩ ከም ዘሎ ኣክሱም ጽዮን ተባሂሉ ነጊሱ ዘሎ ናይ ጋውል መንፈስ ናይ ጋውል ኣምላኽ ጠንቋሊ መንፈስ ይእለ ኢየሱስ ይኣቱ ኢየሱስ ተባሂሉ ይጽዋዕ ናይ ኢየሱስ ቤት ተባሂሉ ናይ ክርስቶስ ቤት ተባሂሉ ይጽዋዕ እቲ ቤት ከዓ ከምኡ ተባሂሉ ይስየም ናይ ማርያም ቤት ተባሂሉ ይስየም ዝነበረ ናይ ኢየሱስ ቤተ ክርስቲያን ተባሂሉ ኢየሱስ ኣቦቱ ይኸውን ኢየሱስ ሕጂ ተሰዲዱ ዘሎ ኢየሱስ ተሰዲዱ ኢየሱስ ወፂኡ ማርያም ኣትያ ዘላ ስለዚ ክግልበ ሶሪ ናይ ቴክኒክ ፀገም ኣጋጢምና ፀኒሑ ሶሪ ይመፂና ኣለና ስለዚ ጎይታ ከምኡ ክገብር ጎይታ ብድሕሪ ሕጂ ስለዚ እቶም መናፍስቲ ቦታኦም ክለቅዮም ኢየሱስ ከዓ ናብ ቦትኡ ክምለስ እዩ እንደገና ምድርና ክምለኽ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክገብር እግዚአብሔር እዚ ክገብር ስለ ዝፈተወ ስለ ዝደለየ ነዞም ቀንዲ ዘድልዩ ሊቃውንትን ነቲ ናይ ኣጋንንቲ ሲስተም ምስቲ ናይ ኣጋንንቲ ሲስተም ክሰርሑ ዝፀንሑን ዋና መራሕቲ ቀንዲ መራሕቲ እግዚአብሔር እንዳመዘዘ የውፅኦም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ምሳና ኮይንኩም ወንጌል እዚ ክትዓዩ ብጎይታ ፍቅሪ ንሕብረኩም ኣለና ኣሕዋትና መምህር ተወልደ ሓደ ቃል ከንብብ እሞ ብድሕሪኡ ናይ መወዳእታ መልእክቲ ማለት እዩ ኦኬ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 29 ከምዚ ይብል ወይስ ቅድም ነቲ ሓያል ከይኣሰረ
نابتي بيت حيال آتيو أقحاؤو خبزبز زخيل من الله دحرزي إيو بيتو زبزبز يبلنا لك على أملاح دحرزي إيو بيتو زبزبز يبلنا لك على أملاح ممهر تولدتا سيستم أوزي أتمالا دقيمكم إتو تتخائلو له عزيو زجرم نمأمانو زسقم نجاراتي جميرو زلو سلازي زعيوزي بحنساب خوينا أنا كنا عمو كنا عيون خيل مستم كدوسان أحواتنا مالتيو مساقم حابيرنا أنا كنا عيون خيل سلازي يما إدخم كتهونا مسانا خوينكم زون جديد تعيو بقيتا فقري نحبركم علينا نقولتا يسوس نمقبال حتى زلكم نوانجل أجرت فنوا مكان تلفزيون سبورت نمقبار بزي قطري واتساب حافلنا إخم نظام زمسكرو زلو أبوتات ليك أو انتخاب نعم خاص سبورتي اليوم يوم حاجة زي اليوم يوم يلقم علىه ببزح سدات ببزح مكان زحالف زلو ببزح وردات بشوقت يوم زساددوهم بشوقت ببرات قتلوهم بتأييد قتلوهم يوم زساددوهم زلو تحاويهم يوم زمسكرنات يزهبوا زلو موسي مأتوي سئينهم على بحكي جن أملاح نهزبو كوس أسرة زدلية نايقدني بز مكرازين لحالفو نزه هزب زي كمسكروا له مالتيو مغنياتو تمسكرنات ينهزبنا كان ناقفون كافزر على موت كوسون زخيل كدحنا نزخيل سلازي إذا نجبر سلازي لنا أحواتي إذا ترديكم مسانا خوينكم جلز كتعيو يمانا إدخم كتهونا بقويتا فقري نحبركم لنا ملختنا بزي ودينا لنا نايدوم ملختنا ممهر تولدتا سيستم أوزياتهم سلزلنا بزي كنودينا عفتي زمت سلس رابعاي كفال حيزنا لكم كنقربينا زي فيديو دي نقولوا حات إنه بزحات أرثوذكساويان نمدحان مخون شرقوا وإخم زابير أملاخ يباركم جنا قويتا بأنا كعي جنا قويتا أمدرنا بكبرك جلسوا ديابلوس خاعت تواردو سفرو كلاك تغيو كم زم جبس أويان تواريهم إسرائيلاويان عبري باتي قيح باتي بحري إرترا باتي بحري إرترا تنتيخو زحفو لازيكم يتخون عزيزا نزيكم يتخون ديابلوس تواريدو سفرو كلاك تغيو ويتخع بوثو خوينو بهزبو باتزدحن هزبو باتزفترهو كما لكرب لخيو سلازي يتخون حواتي نازي كلكم تعطوا كمانات تجيهم مسانا خوين تقولوا بيتفرن حبركم لنا كم أون عربي جمرنا يو ناي رأي يوحنس سلطنا الله أبزونا أدبرتون كنورا لكم هنا حجي كنود كلنا ناي رأي يوحنس سلطنا حيزنا لنا بزي مدحانتوي وهاب الله سلازي تم هيوتكم كلوة تدولوا آمنتي رأي يوحنس ناي تلستور حي سلطنا أتيهم كتمزقبوا بقولتا فقرين حبركم لنا لومي يزمر سلازي ريكورد انداغبرنا سلنا قمطو سلازي توم زحالفو كترفوا ليكم بدحريو سلازي تمزقيكم زي تمرت كتكافلوا بقولتا نحبركم لنا على بارخن استمجن مرتولنا املاح مسكو حكي اوكي تنكي مزيوم الله اوكي ممهر تولى بار ناي مودعتا نحزبنا ونجا ندحرالو ناي مودعتا ملختهم بلمو افتي رابعاي كفال خعا بفلاي بزعبا ناي قاول منفس ناي أخصوص يوم أفتوانا منشي زرح زلو ناي قاول منفس تنقلا ناتو قالوا علي بزي تخوني أفتزمت زلو رابعاي كفال السن خلوتنا رئينا في رابعاي كفال لومي جن أبكين ودينا مودا أتاتو ترى لو نهزبنا تحلفوا مثل حجي قال كتبوا وقت خليه تولى صبوك إنك زي عملنا يكون حق حق ثلاثة يصدقوا يستفعل علينا كريح كنا وكنا يفلت إيه زيد ما بح لون زيادير نسرح نبر سواء على غاب بسر خونا يكون حن كردي الذي أنتم
ብዙሕ ጸሎት ተፈላለየ ነው ጎንና ዘለኹም እንደገና ድማ እዚ ሚድያ ዘይ ተቀቢልኩም ተሰራጭውልና ዝኸኣልኩም ነገር ኩሉ ጎይታ ይባረኽኩም ባሂልኩም እግዚአብሔር አምላክና ከተመስግኑ ግን ኣብ ናይ መጀመርያ ክፋል ተሓላለፍናያ ጥራሕ ተዓምሸት ኣብ ጎንደር ዝነበሩ ክልተ እንታይ ዝነበሩ መምሃራን ዝተዋረሱ መምህር ሙሴና መምህር ወለ ኪዳን ዝበሃሉ እዚኦም ከዓ ደው ኢሎም ኣብኡ ነዘ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣለዉ ንስሓ ኣትዮም ነገር ኩሉ ይከታተሉን የፅንዑን ኣለዉ ብግለይ እዚ ድማ ካብ እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ብዙሕ ይሰርሕ ስለ ዘሎ በዚ ሚድያ እዚ እግዚአብሔር ከነመስግን ይግባአና እዩ ምክንያቱ ክንብሎ ዘለና ካብ ሃይማኖት ናብ ሃይማኖት ክመፅእ ኣይኮንናን ንዛረብ ዘለና ሰብ ካብቲ ተኣሲሩሉ ዘሎ እስራት ኣጋንንትን ናይ እስራ ኃጢኣትን ኣሙሊጡ ናብ ክርስቶስ ኢየሱስ ክመፅእ እንተሎ ኣብ ምድሪ ብምሉእ ይኹን ኣብ ሰማይ ድማ ዓብዪ ሓጎስ ኮነ ስለዝብል ዓብዪ ሓጎስ ዝስማዓኩም ኢለ ዝዛረበኩም ዘለኹ እቲ ዝገበረ በዚ ሚድያ እዚ ዝሰርሕ ዘሎ ኣምላኽ ድማ ተባረኸ ይኹን ተባረኹ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩም መምህር ተወልደ ተባረኹ ኣሕዋተይ ብዙሕ ስራሕ ንሰርሐሎ ምስ መምህር ተወልደ ኮይንና ምስቶም ካልኦት ምስ ኩሎም ምስቶም ዝመስከሩ ኮይንና ምስቶም ብሕጂ ዝመስክሩ ዘለዉ እውን ምስቶም ብሕጂ ክምስክሩ ተዳልዮም ዘለዉ እውን ኣለዉ ስለዚ ብዙሕ ስራሕ ይፅበየና ዘሎ እዚ ናይ መወዳእታ ዘመን ስለ ዝኾነ ጎይታ ንህዝቡ بتوم مراحتو غيرو كبصح دليلو سلازي نزي خا نحنا يماناي ادنا هبنا تجينا كنعيو يغبعنا مالتيو እግዚአብሔር አምላክ ይባርኩም ተባረኹ በጣዕሚና ተባሪኽና መምህር ተወልደ በሐቂ በቲ ርቱ አንደበትኩም በጣዕሚ ጎይታ ከቢሩ ነው በጣዕሚ ዘገርም ምስክርነት ሁና ክሳብ ሕጂ ዘሎ በጣዕሚ ጽፉፍን ፓወርፉልን ዝኾነ ምስክርነት እዩ በሐቂ ስለዚህ ጎይታ ገና በአኹም ክትቀሚው ገና በአኹም ገና ብዙ ይለና ስለዚህ ጎይታ ተረዳኛዩ እቲ ድምጽ ይርብሸናሎ ስለዚህ ሕዋተይ ዝዕዮ ዝክንዓዮ ከለና ብጽፉፍ ብጥዑይ ኢንተርኔት ብጥዑይ ዋይፋይ ክንሰርሖ ተኮይና ሁሉስ ገንዘብ ይሓትት ሁሉ ፋይናንስ ይሓትት ማለት እዩ ሕዋተይ ይርዳአኩም እዩ ሁሉ ነገር ብገንዘብ ከም ዝኸውን ማለት እዩ በሐቂ ቶም ዝርድኦኩም ኣሕዋት የማና ኢድኩም ክትውና ክትሕጉዙና ክትድግፉና ብጎይታ ፍቅሪ ሕጂ ወንደጊመ በሐቂ ምክንያቱ ኣነ ትዕዮ ጽቡቅ ጌርና ከንዓዮ ብጣዕሚ ጽምኢለኒ በሐቂ ህዝብና ክድሕን ብጣዕሚ ጽምኢለኒ ሰይጣን ከዓ ብጣዕሚ ዝዋገአና ተሓደ ገለ እንዳገበረ ተሓደ እንዳገበረ ይዋጋእ እንድዩ ግን ተዓወትናትና እዩ ምንም ዓቅሚ የብሉ ንሱ ስዑር እዩ ንሱ ምውት እዩ ምንም ዝገብሮ ነገር የለን ጥራይ ይፍትን ተስፋ ይቆርጽን ከም ሰይጣን ተስፋ ዘይቆርጽ ፍጥረት የለን ተስፋ ይቆርጽን ይፍትን ማለት እዩ ስለዚህ ተዓወት ግን ናትና እዩ ሁሉ ሰዓት ማለት እዩ ናይ ጎይታ ተዓወት እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን መምህር ተወልደውን ኢንተርኔት እንዳረበሸትና ቅሩቡ ተሸግረናላ በዚህ ክንወድኢና ናይ መወዳእታ ጸሎት ክንገብርና አቦና እግዚአብሔር ነመስግነካሉና ስለቲ ዝነበረና ግዜ ተባረኽ ጎይታ ንስኻ በመድሓን ቲቪ ክትخبر በአይ ክትخبر بحاونا ممهر تولد كتخبر بتوم كلهم زمسكروا أبوتاتنا نحواتنا كتخبر قويتا فقاد كاس لازوانا قويتا بزمر حان تلفزيون كتقلص إن قويتا كتجنن كتسبخن فقاد كاس لازوانا أنا مسكين كلنا أبونا أبيهر كابزي مسكر نتزي استلعى نبزو حتى أحواتنا مدحان سلاز خون نبزو حتى أحواتنا نمن نقافهم سلاز خون قويتا نابزل عالم هيوت نمصኦም مجدي سلاز خون مسكينه كلنا اذا كله تجبر سلاز لخا تبارخ اذا كله ناتكا سلاز خونه اذا كله زغبركا كان سخا سلاز خونكا نعها افلطو نهبالنا ጎይታ كله نخبرخا يخون كفو زبل كله نزل عالم يتاثر ጎይታ زحيزنايو زلنا اغلغلت خا كابزن لعلي كعبن كابزن لعلي مدرك شفنن ጎይታ فقادካ ክኸውን ጎይታ بكل ነገር خا كتعطقنا بكل ነገር خا رهوبات كتجبرنا باسم يسوع صلينا لنا كله نخبر خايخون بذا أجرجلت زين السخبين خبر كله نخبر خايخون باسم يسوع كريستوس آمين እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩም ብሩኻት ሕዋት መደብና በዚ ወዲእና ኣለና እዚ ቪድዮ እዚ ሸር ግበርዎ ኢኹም ንብዙሓት ክበጽሕ ኣገልግሎትና ደግፉ ዋትስኣፕ ቁጽርና ኣብዝሎ በዛ ዋትስኣፕ ቁጽሪ ጽሓፉልና ክንገብሮ ዝግባአና ሁሉ እቲ እንገብሮ ዘለና ሁሉ ሸር ክንገብረኩም ኢና ክንካፍለኩም ኢና ከምኡውን ኣብ ዋትስኣፕ ግሩፕ ኣለና እቲ ስልጠና ነካይደሉ
جروب لنا سلازي أفت جروب كنا توكم نخلينا أنا يرأي عنس تمرتي كتوصلوا ترى حواتنا مالتي أو كنا مزقوكم نخلينا أو تتمرتك تكتاتلون هوتهم كتلوتهم تخليهم سلازي إذا تدخلوا كتجوروا نحبركم لنا تباركوا ممرت ولده أزينا إنا نفتوكم أزينا إنا نفكركم بحكي جنا أجاننتي عردون سيستمون بمولو كفرسي جنا كقلع يكواردي جنا سلازي بزح سرح يصبينا له تباركوا كلكم بسألت ذكرنا بسألت حسابنا بحكي بتدخلوا وكل خام سنة خنو قويتا يبارككم نايلومي سالساي كفال ملختنا مسكرنت بازي ودينا لنا تباركوا እግዚአብሔር አምላክ መስخላትና ይሁን ሻሎም تنقلات تنبيت إز مصحف إز زحلو خا بصو إيو رأي يوحنس معرف إسران كلتن فقدي شوعته مدحان تلفزيون نممصا غويتانا إيسوس كريستوس بزملكت أب رأي يوحنس زتكوره ناي سلسته أوارح مدب سلطانا نمهابن نمدلاون نمصات غويتانا مدحانينا إيسوس كريستوس اتنافقون نأمنت وانجيل كلخمن مدباتا عداليا تركب قلطيفه يمصا لخو اتغزي دما قريبو الله كم زبل قال أملاخنا بيت كريستيان كاب عميق دقاسا تبرابيرا ابز غزي ازي نغويتانا خصبه سلازلوا نتب غويتا استوهبنا ملختي ناب امنتي بتاماننت كنبصحو قريصنا علنا نسخاتكم اون كم تنحموش تدناغل لبامات نمرعاوي كتصبيو دلواتن نقحتن كتكونو نزي تمرتي تخاتاتلو قداماي بزعبا نتقت قال اي بزعبا 7 سباين 7 عامت مكران سالساي بزعبا ناي طفات رخصت رابعاي بزعبا اتن 7 محتمات حمشاي بزعبا 244 شح زت حتمو شادشاي بزعبا اتن 7 ملخت شاوعاي بزعبا اتن 7 قطع املاخ شامناي بزعبا اتاب لعلي اراويت عباي بابيلون تقميط ازلا سبيتي تاشعاي بزعبا ناي شح عامت منغستي عسراي بزعبا فردي صعدا زفان مبل 11 بزعبا حداس يروشاليم مبل 12 بزعبا أم هيوت بزعبا رأي يوحنس ناي غويتانا يسوس كريستوس مصاتن نسلسته ورحي سلطانا كتوسدو تدليو بزي سعب قطر واتساب كتمزغبو كم اتخلو بأخبروت نغلص بلاس 27 61 84 86 28 4 دما اتغزي قربا ايومو نقال تنبيت از مصحف زي اي تحتمو رأي يوحنس معرف إسران كلتن فقد عسرته اتي نزي نغر زي زمسكر او قلطيفه مصا لخو يبل الله امين غويتانا يسوس نعا رأي يوحنس معرف إسران كلتن فقد إسرا غويتانا يسوس اب قربا اوان يمصا الله مدحان تلفزيون فلت أو تحت سماي خالي مدحان سلدينا خالي اسم دم زي الله سب كدحنا لزخيل سب في وصل لزخيل سب ناي يسوع كريستوس ترحمبر وزم أوزين صوّعنا مع أسماء سب كعصرهم بس سب كدحنا خمسة يخلو ناي سلمت ناي تألمنا ناي دون قرنا سرحمبر ناي عورهات سرح كسرحو خمسة يخلو رئينا تجنزمنا هزبنا دما كابزيهم حراوتي تلاقيفو نزيهم كيدقن كمان إسلام خمسة زرقمو نخمسة تقوم سبات كقاومن نايم إخبار كمل سن ساكات والكمكر نقول له هزبنا نمعد أنا بوجن حوهم إذا ما تحفظ تري ولهم أو قدمي إخبار أو قدمي أحواتين نسكر كون يبقى صلا الله إخبار أملاك استمسكنا يقول كبر الإخبار يقول هاي سيدنا سلاح خوارج سيدنا خوارج ما كان يسمى هذا
بمسارات قدسات هواريات أبوتاتنا أب هواريات سراح معرف عصتة تشعة كاف تشعة جميل كعصتة تشعة جميل زل قال تمسرتنا أزوم نايد الجرتي نايد القرى متحفتي بشيم أملاكنا نقاتل لنا جابر أملاك سمسكنا يقول تقاتل هذونا حراوة بزي تقاتل بزمنا تستوعب زلخا حدا تمرتي ويدم حدا مستوعال بي مغنياتو زم مصحفتنا كاصلهم زلنا حزبنا نعخازا سوريا لما عنت سرحهم نفرسهم علينا سرح دياولوس نفرس لنا سرح توقلتي نفرس لنا سرح دفاتر نفرس لنا ስለዚህ ዋና ዓላማና እዚ በሙዲየ ተገልጥና ዝገብሮ ዘለና እዚኦም ንዓኻ ዝኣሰሩኻ ምዃኖም ፈሊጥካን ተረዲኻን ህዝብና ተሓትገብር እዩ ከምዚኦም ዝበሉ መጽሓፍቲ ንኽትቃወሞም ከምዚኦም ዝበሉ መጽሓፍቲ ተሓትገብሮም እዩ ከተቃጽሎምን ኣቱም ደፋትር ብዙይ ትጥቀሙ ዘለኹም ድማ ካብ እግዚአብሔር ዝፈልየኩም ምዃኑ ተረዲኹም ክትሓድጉ ከተቃጽልዎም ምልክት ክንኮነኩም ኢና ስለዚ ታዩ ከምቲ አንቶ بمرجيتا إلياس يكون بمرجيتا مباقم يكون عبد الرحمن معرف 10 شعات قصر 10 شعات وانجيل يسمعوا بزعما بيتنا مدحينا يسوع كريستوس أولس مسمارهم جين تمام بزنورت أم قلتن دفاترن لا 50,000 دينار زأكل كم زك أصلوا لذي زمك أصل زي ما تخونيون بزي ترديهم مصحف قدساوي لازم وانا يو لك أصل زلنا المصحف قدس لازم كاوي أم مصحف قدس لازم يوم لذي ترديهم كاتاتلونان فرينان زلهم حوات زي ترديهم نخمس عن زجور سوات دما كتماخرون كتمعدون كن زي تجور سوات دما على جوركم كافرحهم نختم الله سيو سلا سماعكمنا سلا زراعكمنا دما زينا جوركم دما بزحات حوات زينا جرز جور دما حسابنا نكتاتل أمين مدحان TV